kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kunci jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya, berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek-Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga IPTEK dapat bekerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan IPTEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.3-05-0612-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
jenis kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya: berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek-Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga ITEK dapat bekerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-05-0612-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan ITEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
Kedua, punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, kunci jari. Kelima, jempol diputar. Keenam, kuku-kuku. Jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan. Pada ngomong kalau minum nanti deh dengan tapi di interim dia lah jenengan wis kae mbak mereka biar posyandu kan
Iki Taman Winangun buka ya Bunda. Kasih ya. Aku nyempil BCC ya. Loro. Biasa. Ini negara apa Bunda? Bubur. Ini orang keris. Oh keris juga. Keris juga. Soalnya pencernaan. Tahu uang bakal bukan benih. Pengelar. Siti Lara. Bocor.
sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya: berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek-Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga ITEK dapat bekerja lebih optimal sehingga dapat menjadi Center of Excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-05-0612-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat.
4. Menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya: berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek-Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga ITEK dapat bekerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-05-0612-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia. Please make yourself comfortable and enjoy the conference. Ladies and gentlemen, our second day of the third International Conference on Handling Non-Communicable Disease will begin. Please kindly turn on your camera and make yourself comfortable. Let me make an announcement before we begin. Thank you, Bu Hermin. Ladies and gentlemen, before we begin for the speaker first in this session, I would like to try informally to speak with other
Yes, with all participants. Thank you. Good morning, participant. Selamat pagi, teman-teman. Pagi-pagi luar biasa. Tetap semangat. Poltekkes Kemenkes Semarang. Disiplin diri. Prestasi Sehat semua. mendunia. Luar biasa. Thank you very much. Terima kasih. And I would like all participants enjoy for the second day's international conference. And I would like to say to all participants, really thank you for joining early morning. And actually, some announcement that I would like to talk to you is first to the presenter or who already register in the link or some and have trouble related to the article or PPT that you send to the committee. We try to help you all the participants, and directly you can write in the WhatsApp, you can write in the Telegram group, and also the participant who to be a presenter for afternoon, I mean, you can don't hesitate to contact us. Yes, because some paper sometimes revised by the author. So the committee also have to try to arrange again for the schedule of the meeting, especially for the presentation for the afternoon. So maybe some participant not really convenience, but because we try to assist the participant that have difficulties when some participants want to revise the paper, want to change the abstract, want to change the title. So we try to assist for all participants. It is the problem. And another thing that don't forget for participant to write the link that the committee already assist in chat room for presentation or absence that you really follow this conference. And for the oral presentation, we will conduct or begins afternoon at 1 p.m. and we divide 4 rooms. Yes, we divide 4 rooms. We try to every topic, I mean that similar from some department, we try to together. And all participants will check since now, especially who to be a presenter for afternoon. Don't hesitate if something difficult for the committee will help you all. Okay, and I think that's all the announcement for participants. And I would like to announce you that from this conference and the conduct for 2 days, and we try on time for 1 p.m. We will begin to the breakout room. So don't lose for the time because the moderator and reviewer will say to the presenter according to the schedule. If you cannot
to be follow the schedule. So just remind us, or you can ask to change what time that you can join or present your paper. Yes, it is that we already prepare for you and help for you all. So we wait and don't hesitate to contact us. And who the people have difficult for internet connection, so we try to help you also. Okay, enjoy for this international conference for the second day. And for today, we have the first speaker is from Texas University, and from PSU Prince Songkla of University, Thailand, and also from Diponegoro University and Health Polytechnic Semarang. Okay, and enjoy for early morning. And we still have time. Ibu Prof. Johan already joined in this Zoom meeting. Please, Bu Hermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the second day of the third International Conference on Handling Non-Communicable Disease 2021 with the topic The Role of Health Providers on Handling Non-Communicable Diseases through Innovative Technology in the Research, hosted by Center of Excellence for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, Poltekkes Kemenkes Semarang, Indonesia. The co-hosted by Poltekkes Kemenkes Bandung, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Poltekkes Kemenkes Kupang, Poltekkes Kemenkes Jayapura, Poltekkes Kemenkes Sorong, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, and supported by Bank Negara Indonesia and Bank Tabungan Negara. It's a great honor for us to be here and have you join us. Ladies and gentlemen, this conference will provide you plenty of opportunities to discuss, share knowledge and insights from amazing speakers, from overseas speakers and oral presenters. Before we proceed the program, today we would like to express
our sincere gratitude to the Excellency Director of Poltekkes Kemenkes Semarang, Vice Director of Academic, Vice Director of Human Resources and Finance, Vice Director of Students Affairs and Cooperation, Head of Division and Head of Internal Control Unit, Head of all center and its coordinator, Head of Postgraduate Program, Head of all department in Poltekkes Kemenkes Semarang. The Honorable, our conference speakers and oral presenters. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, let us begin today's session by saying Basmalah together. Thank you very much for your coming on the second day of the third International Conference on Handling Non-Communicable Diseases 2021 with the topic, the role of health providers on handling non-communicable diseases through innovative technology and the research, hosted by Center of Excellence for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, Kemenkes Semarang, Indonesia. Today, we will hold a discussion with 6 speakers, namely 1. Professor Dr. Joan A. Edward, PhD, RNC, CNS, FAAN from Texas Woman University, USA. 2. Dr. Ansat Ansari from Nanyang Polytechnic, Singapore. 3. Mr. Robert Chen from Taiwan Society Radiological Technologies, Technique of Radiodiagnostic and Radiotherapy Department. 4. Associate Professor Pianut Suto from Midwifery Department, Chiang Mai University, Thailand. 5. Professor Dr. Anis, Master of Health, PKK from Doctoral Program of Environmental Science. 6. Dr. Roro Sri Endang Pujiastuti, Master of Nursing from Poltekkes Kemenkes Semarang. For the first session, we will serve you with 2 speakers that will be led by Dr. Sudirman, Master of Nursing, as the moderator. First, please kindly allow me to introduce our moderator. Dr. Sudirman, Master of Nursing, is one of lecturers in Nursing Department of Poltekkes Kemenkes Semarang. He graduated from the Master Program of Nursing University of Melbourne, Australia, and the Doctoral Program of Nursing University of Indonesia. Ladies and gentlemen, without further ado, now please welcome our moderator, Dr. Sudirman, Master of Nursing. To you, the time is all yours. Okay, thank you very much, MC, for giving me the time to guide this presentation session. Honorable Director of Poltekkes Kemenkes Semarang, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to welcome you all for your attendance on second day online international conference. I am Sudirman from Nursing Department, Poltekkes Kemenkes Semarang. Before the presentation begin,
Allow me to say hello and introduce an excellent speaker on this morning session in the second day online international conference. We have the first speaker, Professor Joan Edward, PhD, RNC, CNS, FEN from Texas Women University, USA. Hello, Prof. Joan. Selamat Halo, pagi. terima kasih. Okay, how are you today? Saya baik sekali. Pak juga? Okay, I'm baik sekali also. Baik. Best regard from Dr. Roro Sri Endang, Prof. Joan. Do you remember her? I do. Gandung. You said Ya, that. masih ingat. Okay, masih ingat. Thank you for being here virtually with us today, Professor Joan. I'm going to read firstly your CV, and I'm very impressed with your CV. It is very complete, and maybe I just read point up some item because Yeah. there are 27 pages in your Yeah. CV. Okay, I'll share the CV first. Okay, Professor Joan Edward, PhD, Education, PhD, University of Texas at Tyler, Texas Nursing Global and Health and Community Health, and then Master of Science, University of Washington, Bachelor Science Nursing, University of Illinois Chicago, Illinois Nursing, and then professional certification and license, Fellow American Academy of Nursing 2015, and then Advanced Practice Clinical Nursing Specialist, ANCC High Risk Perinatal Nursing. Please scroll down. Okay. And then next, because there are many, and I just read some of them. Sorry, Prof. Joans. And consultant experience, and then scroll down again. Courses thoughts from teaching schedule, teaching activities. There are many teaching activities. And then external fellowship, student advice, supervise clinical practicum or internship. Okay, scroll down again. Publish article in journal. There are many published article reviewed, and then okay, next, yeah. Conference presentation. She start from 1991 up to now as conference presentations. There are many conference presentations. Next, yeah. And poster, roundtable, virtual, and other research. Okay, scroll down again. And external and internal grants funded as a funded. Okay, university assignment committee member, chair committee, and officer of organization or association, reviewers. Next, professional membership. And there are a lot of awards. I found 18 awards that she
Good. Okay, I think enough. The curriculum PT for Professor Joan. And I'm going to inform the rule for this morning session. Professor Joan, you have time to present the topic for about 20 up to 25 minutes. After that, session and question answer. Also, participant may send in your question at any time during the presentation at room chat, and we will collect the question and address them to the speaker at the end of the presentation. Now, please welcome Professor Joan Edwards. We will give presentation with the topic evidence-based practice regarding the role of healthcare provider during pandemic in clinical practice. Before present, sorry, Professor Joan, will you share a PowerPoint by yourself or our committee? Saya kira saya bisa lihat sekarang. Okay. Prof. Joan Edwards, time is yours. Okay, terima kasih banyak. Saya kira saya seorang yang sudah tua. Kalau begitu, pasti CV lama sekali, terlalu panjang ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemimpin konferensi ini atas kesempatan saya ikut dan buat presentasi hari ini. Engkau sudah tahu nama saya, Profesor Joan Edwards dari Amerika Serikat, Kota Houston. Saya sampaikan salam dalam Universitas Texas Women's, negara bagian Texas. Mungkin sudah kenal negara bagian Texas ini dalam film daerah saya mengenai cowboys. Kalau ingat cowboys, tetapi saya bukan seorang cowboy. Saya hanya profesor. Okay, dan presentasi saya sudah tahu evidence-based practice regarding the role of healthcare providers during pandemic in clinical settings. Saya akan coba memberikan presentasi saya dalam bahasa campur, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, supaya orang bisa mengerti saya lebih daripada hanya bahasa Inggris. Bisa dengar saya dengan baik? Yes. Oh, bagus. Okay, semua objektif untuk presentasi saya adalah mengidentifikasi beberapa topik yang menarik kita dalam pandemik. Yang kedua, menjelaskan beberapa contoh dari artikel yang sudah dikeluarkan yang bisa mengajarkan kita untuk praktis berdasar bukti. Yang terakhir, membagi beberapa sumber yang sudah diterbitkan yang saya menggunakan dalam presentasi ini. Ada 5 topik yang termasuk PowerPoint ini. Pertama, perawatan pasien COVID. Kedua, perawatan pasien non-COVID. Ketiga, pasien komunitas. Keempat, krisis kepemimpinan keperawatan. Dan yang terakhir, pendidikan keperawatan. Yang pertama itu pasien sama COVID. Artikel berbasis atau basis bukti sejak pandemik mulai, tetapi tidak ada banyak. Terlalu sibuk saya kira hampir semua orang yang bekerja sama pasien-pasien belum ada waktu buat riset. 2 masalah pertama yang sulit sekali bagi semua pasien COVID adalah sulit bernafasan. Dan juga sulit kalau tidak bisa dekat sama orang lain. Itu soal juga. Masalah yang pertama, pernafasan, saya berhasil dapat beberapa artikel riset dan beberapa negara dari
beberapa negara mengenai pernafasan pasien dengan COVID. Posisi pasien yang paling menolong sama pernafasan yaitu posisi pronasi. Dan saya kira kalau partisipan dengar itu, memang pikir bagaimana kalau dalam posisi pronasi ini menolong. Karena kalau pasien begitu, chest wall compliance typically decreases. Pikiran lebih sulit untuk dia bernafas. Tetapi menurut orang yang buat riset ini, dan ada beberapa riset, bukti mengenai lung atau paru-paru bisa dapat lebih banyak oksigen kalau dalam posisi pronasi. Kalau seorang dalam posisi pronasi, itu bagian punggung. Dan juga kalau lihat paru-paru dalam posisi itu, alveoli atau paru-paru bisa menerima oksigen lebih baik daripada kalau mereka supine. Jadi ada rata oksigen yang lebih tinggi, lebih gampang untuk seorang itu bernafas. Dan bisa lihat foto di sini dan juga gambar dengan posisi. Inilah yang saya punya sama PowerPoint ini, riset dari Clark et al. Tahun ini, tetapi ada beberapa macam lain dari beberapa negara yang sudah dibuat riset itu dengan bukti yang sama, hasilnya yang sama dari posisi itu. Sekarang pasien sama COVID ada soal dengan sentuhan. Dan itu juga dipanggil skin hunger atau laparan kulit. Itu kata-kata yang dipakai di negara Netherlands. Masalah kedua ini adalah keinginan disentuh oleh orang lain. Kalau keluarga pasien mau disentuh, dicium, dipeluk, tetapi biasanya mereka dijauhkan dari orang lain karena bahaya, mungkin orang dapat COVID dari mereka kalau disentuh. Tapi pasien-pasien ini ingin tangan dipegang, badannya dipeluk, nama yang lain untuk masalah itu laparan kulit. Yang perasaan ini sulit untuk semua orang dengan COVID, tetapi yang paling sulit untuk orang bayi atau anak dan juga untuk orang yang tua. Dalam bagian praktik, kalau orang tua lama sekali tidak bisa mendekatkan keluarganya karena COVID, mereka mulai hilang pikiran yang jelas, seperti medical dementia atau Alzheimer's. Juga semua sistem badan mulai tidak berfungsi dengan baik. Kalau anak, mereka menangis terus-menerus. Kalau tidak mampu mengerti apa sebabnya, ibu tidak lagi bisa bersama-sama dengan mereka. Tidak bisa menolong mereka dengan badan dia. Riset sedang dilakukan sekarang mengenai masalah ini karena sulit sekali untuk orang sama COVID kalau tidak bisa disentuh oleh orang lain seringkali. Pengobatan atau
cure untuk sekarang yang bisa menolong kalau mereka bisa bercakap sama orang lain atau pakai telepon, Facebook Messenger, Zoom supaya mereka bisa lihat orang lain dan juga bercakap sama mereka. Itu menolong tetapi tidak sama disentuh. Mungkin bisa lihat riset ini yang dibuat atau artikel ini. Orang yang kedua itu Dr. Betty Farrell. Mungkin sudah kenal sama dia. Dia seorang yang pergi ke seluruh dunia ini dan bercakap dengan orang mengenai palliative care atau end of life care. Jadi mungkin sudah kenal sama dia. Saya tahu dia pernah ke Singapura. Sekarang pasien tanpa COVID. Ada dua contoh beberapa pasien yang diusahakan waktu pandemi COVID. Yang pertama, pasien dengan stoma. Artikel ini dari negara England. Masalah waktu COVID, orang pasien biasanya akan ke kantor atau klinik untuk diperiksa, diajar, ditolong dengan stoma yang masih baru. Tetapi pada waktu COVID mulai dulu hampir semua periksaan pasien henti. Tidak boleh datang ke kantor atau ke klinik. Tetapi sedikit demi sedikit orang petugas ganti metode buat hubungan sama pasien. Pakai telemedicine, telepon, teks, Facebook Messenger, Zoom, dan sebagainya. Untuk bercakap, assess, periksa stoma, buat keputusan mengenai perawatan atau pengobatan, dan itu caranya atau metode yang dipakai, telemedicine. Contoh kedua, kelompok pasien sama penyakit ginjal yang perlu cuci darah. Pada waktu COVID baru masuk ke negara saya, pasien pertama yang meninggal adalah seorang pasien dengan penyakit ginjal yang sedang dapat cuci darah. Dan dia dapat COVID lalu meninggal. Yang biasa sama pasien sedang diberikan proses cuci darah, mereka harus datang ke tempat cuci darah beberapa kali seminggu, setiap minggu. Pada waktu orang jatuh sakit sama COVID dan meninggal, pasien cuci darah dilarang datang ke tempat cuci darah lagi. Semua 19 pusat cuci darah dalam negara bagian Washington, negara saya, mereka semua ditutup, tidak boleh masuk. Lalu dalam 48 jam sesudah tahu seorang itu meninggal dari COVID, petugas mulai siapkan perawat dan juga pasien untuk perubahan proses. Policies dan procedures were cepat ditulis dan dibagi kepada setiap tempatnya. Mereka buat film yang bisa dinonton mengenai proses don dan doff, gaun dan sarung tangan, juga masker. Mereka mulai 2 kali sehari berkomunikasi sama semua petugas melalui telepon dan juga Zoom, supaya semua tahu masalah dan caranya mengatasi masalah. Mereka kirim kepada setiap tempatnya bahan yang akan diperlukan. Misalnya gaun, sarung tangan, sabun, gel tangan, juga pengetahuan atau informasi mengenai pasien dan petugas yang jatuh sakit sama COVID
Yang lain, bagaimana caranya alat-alat harus dibersihkan sesudah selesai dengan setiap pasien sebelum pasien baru bisa masuk. Publikasi ini dari Ulrich, McNamara, dan Watnick deskriptif ini deskriptif menolong banyak karena bisa lihat proses siapkan sistem melayani pasien-pasien supaya aman dalam waktu yang cepat. Sekarang mengenai pasien komunitas. Terakhir tahun 2020, The Lancet, ini semacam jurnal untuk kesehatan dunia, mengeluarkan publikasi mengenai efek COVID kepada kesehatan dunia. Saya tidak akan membaca semua isinya slide ini, tetapi yang bisa dilihat adalah dampak yang terjadi karena pandemik. Perawatan tidak bisa dilaksanakan seperti biasa, termasuk penyakit TB, malaria, HIV, dan macam-macam imunisasi. Ini semua termasuk dalam dampak. Apalagi keperawatan untuk ibu yang hamil, perhatian anak, keluarga berencana, dan juga orang miskin. Saya kira ada soal begini di hampir semua negara di dunia. Dalam saya kira setiap negara juga petugas kesehatan dalam pandemik henti sebentar semua kegiatan kecuali yang keadaan darurat. Mulai sedikit, lalu sedikit demi sedikit mulai buat metode lain untuk bercakap sama pasien dalam komunitas melalui telepon, teks, Zoom, jadi telemedicine. Kalau pakai film atau video, Zoom, Facebook, Messenger, misalnya masih bisa periksa dengan mata, dengar dengan telinga, bercakap sama mulut, dan ini percakapan yang tidak bahaya. Tidak bahaya untuk pasien, tidak bahaya untuk petugas. Saya kira pada waktu tidak ada pandemik lagi, mungkin kita masih pakai macam metode seperti ini. Khususnya kalau sesuatu orang hidup jauh dari klinik atau kantor, atau jalan selalu macet, seperti Jakarta, selalu macet di situ. Sekarang saya bercakap sedikit mengenai orang pemimpin. Seorang begini selalu penting, tetapi apalagi kalau ada pandemik. Ada beberapa artikel atau publikasi mengenai tugas pemimpin dalam krisis. Ada banyak masalah yang menimbun dalam pandemik. Tidak ada cukup tempat tidur, sarung tangan, gaun, sabun, orang petugas, perawat, dan sebagainya. Orang pemimpin perlu kemampuan mengatur semua, juga berdelegasi, berkomunikasi, membesarkan hati kepada orang lain. Selalu ada masalah dapat cukup banyak orang petugas, apalagi kalau perlu lebih banyak orang perawat. Menurut The Lancet yang menolong dengan publikasi ini, kebanyakan negara mempunyai kurang banyak orang perawat. Setiap negara harus merencanakan caranya untuk mengatasi masalah ini untuk sekarang dan juga untuk masa depan. Pendidikan mahasiswa perawat pada waktu COVID mulai dalam setiap negara
Dulu mahasiswa dilarang masuk di mana berada orang pasien. Mereka bisa dapat pendidikan kelas melalui Zoom, tetapi tidak boleh masuk ke rumah sakit atau tempat lain di mana ada pasien karena COVID. Mahasiswa perlu kelas, tetapi juga perlu bagian klinik. Jadi kami yang profesor mencari metode yang lain supaya mahasiswa masih bisa berpraktik sama orang pasien. Kalau bisa di tempat pasien yang biasa, misalnya rumah sakit, itu paling baik. Kalau tidak, harus cari metode lain. Metode yang bisa dipakai termasuk simulasi dan juga Zoom. Masalah sama mahasiswa di Amerika Serikat dulu begini sama pandemik. Mahasiswa dilarang masuk tempat-tempat yang biasa untuk bagian praktik. Apa sebabnya? Tidak mau banyak orang dekat sama pasien. Mungkin buat pasien sakit dari COVID. Dan juga tidak mau mahasiswa jatuh sakit karena mereka perlu belajar. Dan tidak mampu belajar kalau sakit. Kalau Amerika Serikat, mahasiswa perawat harus dapat 90 jam setiap semester muka ke muka sama pasien. Maksudnya kalau ada satu course atau kelas di mana ada 45 jam untuk dalam satu semester, mereka harus masuk juga bagian praktik sama orang pasien selama 90 jam. Untuk satu course. Metode lain perlu dipakai. Kalau tidak boleh masuk ke rumah sakit atau tempat lain di mana ada pasien. Sorry, Prof. Joan, you have 5 minutes again. Maaf. Waktunya masih 5 menit lagi, Prof. Joan. Oke, I'm hampir selesai. Jadi objektif 2 harus dicapai untuk bagian klinik dengan metode yang lain. Satu solusi yang dipilih oleh saya adalah kontak sama pasien-pasien melalui Zoom. Setiap orang pasien menceritakan mengenai penyakit atau keadaan dia. Lalu mahasiswa bisa bertanya kepada mereka mengenai sejarah mereka, kondisi mereka, masalah, kemajuan obatnya, dan hidup kualitas dan keperluan. Metode ajaran begini menjadi ajaran yang mahasiswa paling menyukai. Tahun 2020 saya diminta buat podcast mengenai pengalaman ini dan saya memberikan link di sini supaya nanti bisa coba link itu dan dengar semua. Terakhir, waktu ini sudah habis dan terima kasih banyak atas kesempatan ini untuk membagikan evidence-based practice dan publikasi deskriptif yang contoh dalam waktu pandemik COVID. Saya sudah menyerahkan banyak publikasi kepada Ibu Rara Endang yang bisa dibagi kepada partisipan melalui email kalau mau, dan juga PowerPoint saya. Saya selesai. Okay, thank you very much, Prof. Joan, for addressing an interesting topic on evidence-based practice in bahasa. There is a question in the chat room, Profesor Joan, Bunda Joan Edward, luar biasa. Ini ada pertanyaannya, bagaimana evaluasi praktek yang dilakukan untuk memastikan bahwa kompetensi mahasiswa tercapai, sementara mereka tidak boleh masuk lahan praktek?
So help me to understand. So they're asking if a student can't get experience with patients, what can they do? Is that what's being asked? Yep. Pardon, Professor? I'm trying to see if I understand totally what was being asked. So if, for instance, in Indonesia, if you cannot get experience with patients, kalau tidak ada kesempatan melayani pasien, bagaimana caranya yang bisa dipakai untuk buat or dapat kompetensi itu pertanyaan? That's right, yeah. Okay. Kalau di Amerika Serikat yang dicoba adalah macam-macam lain. Misalnya kalau contoh saya baru kasih itu mengenai Zoom. Saya dapat seorang pasien, misalnya seorang dengan kanker, ovarian cancer. Dan dia ikut Zoom, pertemuan sama Zoom, dia menceritakan mengenai hal dia, waktu dia baru tahu dia mempunyai kanker itu, lalu apakah yang dilakukan untuk dia, misalnya operasi, chemo, radiation, dan kita bercakap sama dia, kami bercakap sama dia dan minta bertanya kepada dia mengenai pengalaman dia dan obatnya yang diperlukan untuk dia dan sebagainya. Dan untuk waktu yang dipakai oleh mahasiswa sama pasien itu menjadi a replacement for the time they would have had in the hospital with a patient. Jadi 3 jam sama pasien itu dan belajar mengenai pasien itu menjadi 3 jam sama seperti rumah sakit. Itu yang dipakai. Yang lain yang dipakai ada mahasiswa yang menolong dengan kasih suntik imunisasi untuk COVID. Itu dipakai di Indonesia juga? Yeah. Iya, vaksinator ya, vaksinasi. Okay, jadi ada beberapa macam pengalaman yang bisa dipakai untuk mahasiswa, tetapi harus cari di tempat yang luar biasa, tidak seperti yang dulu. Okay, thanks, Prof. Zoan. Mrs. Ida, this is the answer that explained by Professor Joan. Ladies and gentlemen, we apologize for any question because of limited of time. So I believe that all of you have a good time and happily learning through today conference. Sorry, Prof. Joan, because of limited time and question and answer, I think enough. And finally, on behalf of International Committee, I would like to express my appreciation to Professor Joan Edward for sharing your valuable information, knowledge, and experience in Bahasa. On behalf of the committee, I would like to virtually confirm the certificate for you as the speaker. Before I end up for this session, let me say in Bahasa, makan durian dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kembali. Okay, thank you a lot, Professor Joan Edward,
for this session, and maybe a committee will give certificates. Okay. Okay, thank you very much, Prof. Joans. Okay, saya tidak akan ikut untuk sepanjang hari karena sudah malam di sini. Oh ya, oke. Saya akan tidur. Okay, good night, Prof. Good Johan. night. See you in the next event, I think, ya, in Indonesia again. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih, Miss Chuan. What an excellent presentation from Professor Joan. And now let us deliver the certificate for the invited speakers. And the head of committee, Ibu Roro. Oh, I'm sorry, Professor Joan. Okay. Here is your certificate from Professor Joan, and thank you very much. Okay, ladies and gentlemen. Now we are going to invite the second speaker, Dr. Ansori. Before inviting the second speaker, I'll say hello first and then read his curriculum vitae. Good morning, Mr. Dr. Ansori. Good morning, Dr. Sudirman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Dr. Ansat? Alhamdulillah, I'm very good, and hello to every one of you, and hello from Singapore. Okay. Great to be with you in this session, Dr. Ansat. I am Sudirman as a moderator, and allow me to read your curriculum vitae first. Dr. Ansat Ansori from Nanyang University, Singapore. His professional profile: an accomplished leader with a record of achievement in the healthcare profession, demonstrate strong capacity to the team and collaborative with key stakeholder. A personal profile: he married to a vice principal, blessed as a father to 3 young men, and the head of a large 14-member household that includes 2 elderly mothers. He has hobby in buying or selling cars. Okay, and then a current employment, program head or senior lecturer, diploma in oral health therapy, Nanyang Polytechnic from 2011 up to now, I think. And then there are many work post development, and we scroll down on operation. What's operation? And positioning, research and publication. Wait a minute, research and publication. Scroll up. Research and publication. Okay, there are many published on this article. Conference, seminar, and workshop. Attended more than 500 hours. Wait. This one. Okay,
in recent years in area related to project management, educational strategy, manpower planning, ISO audit, and etc. And then national service, Platon Commander 5 Singapore Infantry Regiment. Next. Okay. Awards, SEF Good Conduct Medal, and letter of commendation. I think enough for the curriculum vitae from Dr. Ansat Ansari. Please welcome Dr. Ansat Ansari with the topic of empowering public health service in pandemic era. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sudirman. Yep. Let me share my screen. Okay, please. Now time is yours, Dr. Ansat. Okay, you can start now, Dr. Ansat. Thank you. Dr. Sudirman, can you see my screen? Yeah. Okay. Thank you, Dr. Sudirman, for introducing me. And good morning. Assalamualaikum to all of you. And my special thanks to all the directors of all the polytechnics in all the health sciences polytechnics in Indonesia. It is my privilege to be here this morning to share with you on fresh perspectives on the role of the oral health provider. And this will fall in line with the theme of today's program on empowering public health services in the pandemic era. Ladies and gentlemen, I wish to share with you the recent WHO discussion paper that is working on the draft global strategies for oral health that is targeted towards universal oral health coverage for all people by 2030. This discussion paper puts forth a very important point, and that's what you see over here on your left, is where the pandemic should be seen as an opportunity to strengthen integration of oral health into general healthcare system. So when you see this statement, the pandemic will offer an opportunity, it also indicates that the oral healthcare system, as of now, is not necessarily well integrated into the general healthcare system. And the article, which should be the first part of my presentation, goes into discussing 6 key points. First and foremost, the WHO article indicates that for the last 3 decades, the global prevalence of dental caries, periodontal disease, and tooth loss has remained unchanged. So whatever efforts we have been doing as an oral health workforce has not been bearing much changes on the disease profile. The prevalence still stays at 45%. And this prevalence is higher than the prevalence of any other non-communicable disease. And this is a serious consideration. In addition, cancers of the lips and oral cavity represent the 16 most common cancers worldwide. And such cancers can be managed better through early detection. The discussion paper also covers the cost of the oral disease burden, 357 billion in direct costs and 188 billion in indirect costs. It also highlights the strong association between socioeconomic status and the prevalence and severity of oral diseases. The WHO paper brings up another point, is where the oral health disease risk factors. Although we are managing oral health disease mostly as a standalone condition, we are working as a standalone community. The paper highlights the point that the oral health diseases actually share modifiable risk factors common to other leading non-communicable diseases, such as cancer,
cardiovascular disease, respiratory disease, and diabetes. These risk factors may include tobacco, betel nut, areca nut, alcohol use, and intake of high sugars. Our oral health promotion programs are not exactly or well targeted at these commercial determinants of non-communicable disease. And if we can take a public approach, a high-level approach, and share this approach with other non-communicable disease, we can be more cost-effective, have a higher population reach with greater impact. In addition, the paper also highlights that the use of fluorides for prevention of dental caries is limited. The oral health systems supporting oral health is inadequately funded, highly specialized, and isolated from the broader healthcare system. And the universal health coverage offered by most healthcare systems does not always include essential oral care. And this is evidenced by the lack of oral health support in many primary care facilities. In addition, the paper also highlights the fact that dental training is rarely integrated within the general health training systems. And the training is skewed. Is biased towards educating highly specialized dentists rather than mid-level oral care providers like dental assistants, dental nurses, therapists, and hygienists. So with these 6 discussion points, the paper puts forth some guiding principles. And these are the 6 guiding principles you see on this screen. The first principle highlights a strategy on targeting the most prevalent of oral diseases at population, as a public health level. So it proposes that we develop strategies where oral health programs are also integrated into broader public health efforts. And this may involve upstream actions involving a broad range of stakeholders from the social, economic, education, and environment sectors. So as the first principle focuses on a public health approach, the second principle focuses on integration of these oral health services into the primary health care. So how well can we integrate oral health services with other non-communicable disease services in the world? How do we ensure that there is equitable access to comprehensive quality oral health care together with other kinds of healthcare? How do we ensure the potential benefits are experienced, are reaped by the population with increased chance of prevention and early detection of related condition? So that paper also proposes that we relook at the oral health workforce, which has a good mix of size and skills. There's no point spending a lot. So what it means is there's no point spending a lot of resources training a few specialized dentists, but could we spread out that resources and funding to train more mid-level oral care providers? So in other words, the oral health resource and workforce planning models needs to better align with 2 other dimensions, which is the education and training of health workers and the population health needs. So it's a triangle. We need to look at it as a triangle. The resources and workforce planning together with the education and training of the workforce and the population health needs. And for us to do this, we probably need to reassess the roles and competencies of mid-oral health care providers. I think there's too few mid-level oral health care providers in the world. If we have if I look at the general healthcare provider population where there is a huge primary care base consisting of nurses, registered nurses, specialist nurses,
and maybe higher up in the pyramid would be the medical doctors and the specialists. This pyramid is the other way around in dentistry. There's a lot of dentists on top of the pyramid, but too few mid-level providers at the bottom of the pyramid. In addition, the paper proposes a people-centered healthcare where the healthcare providers are consciously seeking and engaging the perspectives of individuals and families, finding out what are the barriers to healthcare, and also to foster oral health literacy and become empowered users of oral health services. In addition, the paper also proposes the individualized age-appropriate oral health strategies across the lifespan, because we need to appreciate that people affected by oral health diseases may be exposed to varying factors across the life course, and these effects may be complicated by other non-communicable diseases. The final principle is where the paper also pushes for optimizing digital technologies in oral health, which can be used for improving oral health literacy, delivering telehealth, increasing early detection, surveillance, and referrals. Of course, with teledentistry as part of telehealth, we need to look at the governance and standards in delivery of this form of healthcare. So, ladies and gentlemen, I have just shared with you the discussion points and some of the principles put forth by the WHO paper on the draft strategies for global oral health 2030. Next up, based on this understanding from this paper, I'm going into the second part of my presentation. Is what are the fresh perspectives we can adopt on the role of the oral health provider? First and foremost, as part of the integrated public health programs, maybe we can even start looking at dental public health initiatives added to the national diabetes and weight gain strategies on reducing sugar consumption. In many settings, including where I work, the sugar consumption portion for caries prevention is viewed, introduced, and managed separately from the national level initiative on managing diabetes and weight gain. Can we look at strategies to bring this together? To bring this together, we need to work on this at a public health program level. I'm showing you this diagram on my right. In my Google search for non-communicable diseases, always I see respiratory diseases, diabetes, cancers, cardiovascular diseases. But in all the images I've come across, I do not see oral health diseases as part and parcel of this paradigm. Why should oral health diseases be considered as a standalone? Why can it not be integrated into public health programs? And a simple way to start could be the integration of the national diabetes and weight gain strategies together with the prevention of dental caries. Next up, on the integration of the workforce itself, could oral health providers, instead of working on their own in different settings, be members of primary healthcare teams tackling oral health conditions and non-communicable diseases together? They can work as members of primary healthcare teams focusing on common risk factors and supporting general checkups. Maybe they can assist the midwives. They can carry out combined screening and health promotion programs as they are supporting the health promotion programs, the vaccinations. They can also co-provide dietary advice, apply fluoride to patients when they come in for screening, or even lift the lip to check for cleft palate, to check for oral or mucosal cancers. Beyond integrating the oral health workforce into the general workforce, could we review the dental training needs, where, as what I have shared earlier, could we really look at the population needs and train the appropriate level of workforce to meet the population demands? So in many countries, if we are having a high incidence of periodontal disease and caries, maybe we need more mid-level providers. And with this understanding, we should offer the appropriate competency-based training.
And as we are focusing on increasing the numbers and size of the mid-level oral health providers, could we also offer them some work scope expansion beyond traditional oral health care? Vaccination and swab tests are simple things to adopt within a dental training curriculum. What about after dental training is completed? Traditionally, I understand in Indonesia, for the oral health therapies, they are trained in dental therapy and dental hygiene. Could we add on more? In Singapore, we have a 3 to 6 month program on therapy assistance, where these trainees, these participants who successfully complete the program become physiotherapy and occupational therapy assistants. So imagine a situation where oral health therapists are cross-trained as therapy assistants, occupational therapy assistants, physiotherapy assistants, and they are now better integrated into a healthcare setting. And as they are delivering therapy and occupational assisting, they can also provide oral health screening, brushing, fluoride application, and beyond. That means they're better integrated into the overall healthcare workforce. Could we relook at how we take in our students into the dental program? Instead of taking in fresh students, fresh out of school students, could we consider this as a nursing specialty? On the right-hand side of the screen, we have nurses who go on for further training as neonatal ICU specialists, oncology nurses, midwives. Could we have oral health as part of this list? Can nurses who can form a very versatile and very broad and very large healthcare profession, could they then take on oral health as another nursing specialty? As we are looking at the workforce, the size and the deployment, we also need to look at the workforce expansion. Sometimes we are just too focused on dental therapists, dental hygienists, dental nurses, but what about the dental assistants? Can they have some level of expanded function? Can they be given due recognition? Maybe they can play a part in educating patients and providing sealants and varnish. As we are expanding the job scope within the oral health arena, as what is displayed here in this diagram, we also need to look at progression opportunities and pathways. And in many settings, these progression pathways are poorly developed. Could there be alternative pathways in research, in education, in administration, in education? I'm in education myself. And can there be better pay structures developed and provided for such personnel? On the topic of a well-managed workforce, we also need to take into account an aging dental care provider population. I'll say that again. We also need to take into account beyond an aging population, we also need to look at an aging dental health population. This data was taken off a study in Taiwan in 2010, and it shows that the majority of dentists are actually somewhere between the 46 to 50 age group, and they taper off, they step back on their work and they retire. And the question I'm asking myself is, can we in any way retain them for longer in the workforce? What do we do? What do we have to do to retain the dental professionals in the workforce longer? Do we need to deep skill them, upskill them, or reskill them? Reskilling may also mean where they go into other aspects of dentistry which are less physically demanding. And as we are providing the training, we need to also understand what are the barriers for them to attend training. Is it a physical barrier? Are they digitally savvy? And if we are able to consider clearly and deeply this aspect of workforce renewal, we can actually continually redeploy this workforce into areas where there may be a strong population need.
these are some of the many challenges faced by our senior dental professionals. Just like aging population, there are physical challenges, structural challenges, emotional challenges. How can we address them to retain them in the workforce for longer for the benefits and outcomes to the population at large? Can we optimize on dental technologies? Thank you, Professor Joan, on your sharing on telehealth. And teledentistry is still pretty new. It is still in its infancy because there is some limitation to how much we can deliver through a telehealth platform. But I think we also need to consider what kind of operating platforms can we use, what are the oral assessment tools, what imaging can be used, and what is the basis for evacuation, on-site support, and referrals. When I'm sharing on these 4 points, I'm actually looking at support for all health workers. So if I have a nursing colleague calling me from a remote location, how can I guide her to do the assessment, to take the imaging, and co-determine with her the basis for evacuation or on-site support? Can there be other kinds of imaging remotely without x-rays? Can we gear up our research and development to develop low-cost handheld intraoral scanning devices? Can we refine extraoral photography? Can we work with the midwives and the ultrasound machines to introduce oral probes on the ultrasound machines for intraoral ultrasonography? Can there be softwares written to help put together, stitch together the imaging from the oral health scanning devices, from the photography and ultrasonography? As we are looking at optimizing on digital technologies, can we look at optimizing on digital systems? Can there be a global database? Maybe WHO can have a global database for all to access. And as we are screening our patients, as we are recording, charting them, can this be uploaded into a central global database? And as we have this global database, can we use it for research? Can we use this for healthcare planning models? Can we use this for forensic work? Currently, I'm not aware of a shared global uploading and database system. On the same note as the global uploading and database systems, we can also look at a global learning management systems. My colleagues in Polytech Semarang, myself in Nanyang Polytechnic, maybe my colleagues in Polytech Padang, we are all working on our own, possibly working on our own curriculums, working within the confines of our learning management system. Can we have a global learning management system so that we can start sharing standardized curriculum, standardized competency standards, so as to achieve increased efficiency where we have less time, which we save time on developing curriculums, but we do validation of curriculums and we start sharing it. It becomes like a universal standard. Is there a universal standard on how good is a scaling, how good is a polishing, how good is a caries free? Can we work towards that? And on the topic of global management systems, could there be a global workforce database so that as and when there are essential needs in any countries, how do we work on identifying where there's a high number of mid-level providers and how they can be activated to be redeployed to somewhere else in the world? So sorry, Dr. Anshad, yes, you have Dr. time Kimban. 5 minutes again, Dr. Anshad. Yes, I'm almost done. I'm almost done. So, ladies and gentlemen, I shared with you the discussion points on the WHO draft paper. I've shared with you the 6 points, the 6 principles they have, the WHO has shared on developing strategies to tackle the high prevalence of non-communicable oral health disease. And based on the discussion and the guiding principles, my colleagues from Nanyang Polytechnic and myself have put together 6 ideas on optimizing digital systems, making oral healthcare as part and parcel of the public healthcare, infusing ourselves into the primary healthcare workforce, and also re-looking at curriculums in dentistry
and the intake profile and the output of students in dentistry. And from all of us in Singapore, from Nanyang Polytechnic, thank you for today's opportunity. We are very humbled to be here. And to all my colleagues in Indonesia and to all participants, I think what we can do for the oral health and the general health of the population is actually only limited by the boundaries of a mindset. So it's how we imagine, believe, and want to achieve this ultimate goal for good healthcare for all members, equitable healthcare for all members of the population. Thank you very much, Dr. Sudiman. Okay, thank you very much, Dr. Ansat Ansori, for interesting and insightful presentation today. And now is session question and answer. Please participant on link Zoom. If you have question, you can write down at chat room or maybe raise hand. And I see on chat room there is no question. Maybe Mrs. Lani will ask a question to you, Dr. Ansat, directly from this room. Please, Mrs. Lani. She is a dental practitioner. Good morning, Dr. Ansat. Good morning, Ibu Lani. Yeah, thanks Apa kabar? Thanks for your interesting presentation. Your presentation, inspiring for us. Sorry. Wait a moment, Dr. Ansat. No problem. Bad network, maybe. Thank you. I'm interested with your presentation focus on how to expand the skill for dental assistant. Yes. Yeah. I would like to know when your student may take this course after they graduate, or when they take study in University of Nanyang. So I think it takes 3 months. That's right. If you're looking at the skills expansion, right, Dr. Lani, that's where you're coming from. Yes. I'm proposing this as an option for our oral health therapists to explore, to go for this additional training. Yes. And I have recently proposed this to the Chief Dental Officer. And it is where oral health therapists take on a 3 to 6 month program on therapy assistant so that they can actually take on a dual role. They become more employable, more useful to healthcare entities. So imagine a situation where there is a nursing home. I do not have oral health therapists working in nursing home. Yep. Nursing homes don't want oral health therapists. Yep. They may not consider dental problems as a major problem. Yep. But if I have oral health therapists with these additional skill sets, as they are moving around the nursing home itself, providing therapy assisting, or even changing, turning the patients, feeding the patients, adjusting their nasogastric tubes, can they then dispense oral health advice? Can they provide oral swab? Can they brush your teeth? Can they minimize incidences of aspiration pneumonia? And also improve quality of life. Yep. So I think for oral health therapists to become more valuable, we need to adopt new techniques, approaches to become part and parcel of the whole healthcare population.
And the evidence is there. There's still 45% prevalence of oral health disease. No changes in the last 30 years. Yep. So this is a new strategy we may have to look at. I think it's very excellent strategy, Dr. Ansat. Thank you. Thanks Thank for you. your inspiring. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. Lani. And Mr. Ansat, Yes, there Dr. is one Sudirman. question at chat room. Yes, I from, see that. Dr. Roro. Yes, Dr. Roro. So what are the ideas to build children and teachers in the school to really educate people to keep the oral health status? I don't think it should only be the children and the teachers. I think we need to relook at strategies on oral health promotion and more so the frequency of oral health interventions. So part and parcel of the curriculum in oral health therapy now has to look beyond straightforward oral health promotion programs. It has to look beyond customized oral health advice for patients. It also has to include stakeholder engagement. So behind the child, who is the primary caregiver? It is not only the teacher. And we are actually in a time and age where the child may not be cared for mainly by the parent. There may be families with grandparents, childcare supporters. There may be families with helpers, house helpers. How do we engage them to actually impress upon them the oral health is a priority? So in their list of priorities, or day-to-day priorities, maybe they want to feed the child, bathe, change them, put them to sleep, but the oral health portion may drop down. How do we bring it back up into that list of priorities? I think this is what we need to look at in the curriculum itself. So it goes into a lot of engagement and increasing oral health literacy, not only for the child, but also for the support mechanisms around the child. I hope that helps. Okay, Dr. Ansat, because of a limited time, there are many questions actually, but Thank Dr. you. Ansat sent an email that you have many questions to send to Dr. Ansat. And ladies and gentlemen, we apologize for the question that cannot be accommodated in this session. And I said before, you can send the email to Dr. Ansat. Okay, thank you, Dr. Ansat. I believe that all of you have a great time and excellent learning through today's conference. Before the end of this session, on the behalf of online international conference of the committee, I would like to express again to my appreciation to Dr. Ansat Ansari for sharing and valuable information and knowledge in this session. We also thank to all participants who virtually attend on a second day online international conference. Please keep your attendance up to the end in this evening, I think. Yeah. Thank you for your attention and have a great day. Stay be healthy for all of us. And before I put back to the MC, again, thank you very much and give applause to Dr. Ansat Ansari. Alhamdulillah. Thank you. I will say one statement again. Take a picture with Tias Mirasih. See you, our speaker, and terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Thank Dr. you. Ansat Ansari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Dr. Ansat. Thank you. What an excellent presentation from our keynote speakers. Thank you very much, Dr. Sudirman, Master of Nursing, for an amazing session.
And now please allow me to deliver the certificate for the invited speakers. Here is your certificate, Dr. Ansar. Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you very much. Next is the certificate for the moderator. Here your certificate, Dr. Sudirman. We thank you very much for a wonderful session. Thank you, Dr. Sudirman. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. Welcome to our second plenary session. As a speaker, we have Mr. Robert Sen here. And this session will be led by Dr. Sudiono, Sarjana Ekonomi, MKes, as our moderator. Let me introduce our moderator, Dr. Sudiono, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan, is one of lecturers in Radiology Department of Poltekkes Kemenkes Semarang. He graduated from the doctoral program of Doctor of Medicine and Health, Diponegoro University, Indonesia. With no further ado, please welcome Dr. Sudiono, Sarjana Ekonomi, Magister Kesehatan. Time is yours. Okay. Thank you For your so much. information, Dr. Sudiono, that Mr. Sugianto had joined this session. Mr. Sugianto, the head of Education Center of Health Human Resources. Thank you. Terima kasih to Hermin. Yeah, thank you so much to Hermin who has introduced ourselves. Thank you so much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi everyone. Good morning ladies and gentlemen, and good morning everybody participants. I will check first the participants today. I say to all participants that the number of participants is 263 attendance, and I will check first the participant Robert Sen is attending. Thank you. Ladies and gentlemen, today we are attendance directly by the Honorable Mr. Dr. Sugianto, MA BPSG. Good morning, Bapak Sugianto.
Are you in line? Morning, Pak Dion. Good morning, Okay. Robert. Yeah, good morning. Ya, Selamat it's pagi. already. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. You have already changed. Terima kasih. Thank you. Good morning, Mr. Robertson. Yes, sir. All of attendants, Dr. Sugianto, he is a head of Pusat Diknaker SDM, BPSDM, Minister of Health of Indonesia. And he also the president of Indonesian Association of Radiographers. Thank you for your coming, Pak Sugianto. And Sen, right, from Taiwan. Okay, before speaking the beginning presentation, firstly, let's say thanksgiving to Allah Subhanahu wa Taala, who has given us the blessing and health, so we can meet at this conference. And I would like to thank all of you for your attention in this session. Please welcome to the third international conference on handling non-communicable disease. We are excited to have you join us in this special session. Now you are in the third session scheduled for Wednesday, 24th November 2021. Let me introduce myself. My name is Sudiono. I'm from Radio Department of Poltekkes Semarang. I'm a lecturer, and I will be the moderator for today's this session. Today we have a special guest from Taiwan. Yes. Yeah. Good morning, Mr. Robertson. Yes. Yeah. First of all, please kindly let me introduce Mr. Robertson, who will be a speaker today. Yeah. Robertson, Master of Science in Radiology Technologies from Department of Medical Imaging and Radio Technology, UNSP University of Taiwan. He also to have served successfully as a Medical Radiation Technology Department of Radiology, Taipei Veterinary General Hospitals, Taipei, and Medical Radiation Technologies, and UCHNDs Clinical, and also editor-in-chief Journal of Taiwan Society in Radiological Technology Taiwan. He is also council member, secretary, and general TWSRT, representative of TWSRT, Council of Member International Society. Oh, wonderful, of Radiographer and Radiological Technology, ISRT, and also this appoint to trustee which in Radiography in Education Trust Foundation from 2010 to 2018. Yes, Asia and Australia Regional Coordinator, Public Relations, International Society of Radiographer and Radiology Technologies, and he is Secretary General of Taiwan Association of Medical Radiation Technology, and member of professional bodies. Okay, he is member of ICHNDs, International Society for History of Radiology, member of TWS RT, member of TCR RT, member of TAMRT, member of TAHE, Taiwan Alliance of Medical Quality and Health Excellence, and honorary member of TASRT, Style Society of Radiographer Technology. Wonderful.
Wah, Thank you for luar biasa. the detailed Amazing. introduction. Yeah. Okay. Before the beginning of the presentation, maybe we read out the rule of today's presentation. As a moderator, I will be monitoring the time. We have you have 20 minutes for presentation and maybe 10 minutes for the QA session. I will also monitoring the QA action in the chat room. And if you have the presentation if the participant have a question to the speaker, please type it to the chat room. I will also remind you, Mr. Robert Sen, that presentation 1 minute off. Okay, Mr. Robert. Yes, sir. Sen, you have 20 minutes to presentation. The time is yours. Okay, thank you. It may be a little exceed the time because at the very beginning I have to record something together. Maybe a little exceed the time. Okay, anyway, let's start. Okay. Will you present yourself or be assessed by a committee, Mr. By the committee. Robert? I already sent the file already. Oh, okay. Would you please committee to share his presentation, please? Okay, thank you. Ladies and gentlemen, now we You have a soundtrack? No soundtrack? hello, committee. Would you please present the presentation of? Hello. Yes, on process. Okay, thank you. Thank you. Generally, I don't speak any Indonesian, so just selamat pagi or terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima And kasih. some words like assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes. How do you do, Mr. Robert Science? Yeah, since that said I ever been in Saudi Arabia for 1 year, so I'll know a little the Saudi Arabic. So I think it is similar to yours. It's a Muslim. Halo komite, bisa dibantu share filenya? Anyhow, it's time for us, huh? How about Sir Sugiano, doctor? You are very busy, huh? No, that's fine, Robert. Yeah. Okay. And Taiwan, I think right now is the COVID is already gone, right? Or still some? Still being granted here because the government have a very harsh measurement. Yeah, we see that other countries already also increasing, even in Europe and in United States. Yes. Yeah. But currently it's fine.
in Taiwan. It's really fine. Okay. Hello, committee. Have you a problem? I will share my file. Okay. Good morning. Selamat pagi. Thanks for invitation. It's my great honor for joining you on this webinar. I do appreciate it to Dr. Sugiando, the Health Polytechnic of Semarang, Ministry of Health, Indonesia. My name is Rabda Shen. Currently, I'm the member of TMRT and TWSRT, and also advisor of TMRT. By the way, I'm also the trustee. To the subject of this third international conference on handling non-communicable disease, NCDs, and the time, the role of healthcare providers on handling NCDs through innovative technology in the research. It's a meaningful topic, especially for the modern medical services and the speedy medical science advancement. I will cover the following items for today as a summary. In recent years, regarding this chronic disease, are growing rapidly, affecting the human's health and threatened all over the world. Those NCDs onset very common, all because of the overall economic development and some bad living habits like smoking, alcohol consumption, lack of physical activities, and abnormal food intakes. WHO defined 4 main types of NCDs. The first is malignant neoplasms. Second, the cardiovascular diseases. Third, the chronic respiratory systemic diseases. And fourth, the diabetes. They are the main trend of leading NCDs. Top 10 causes of these cancers. There are more than 41 million has NCDs and equals to 72% of the total number of deaths in the world. WHO indicated, and similar to the 2014, is about 68% of the population around the world had NCDs. 40% aged under 70 years old overall, might up to 80% in the future, the near future. Taiwan also the same, but diabetes at the third place. The investigation made by Ministry of Health Welfare, Taiwan. About 80% more of the aged people population got one NCD, and 60% with 2 NCDs at least.
the data released in 2017. Also, according to the published yearbook 2020 of Health Promotion Administration of MOHW, said the combined leading causes of the top 10 malignant neoplasms days are like the following orders. 1. The colon rectum CA. Second, the lung CA. Third, the breast female CA. Fourth, the hepatic CA. 5. The oral cavity cancer. 6. The prostate cancer. 7. The thyroid cancer. 8. The skin cancer. 9. The stomach cancer. And 10. The esophagus cancer. And also that's some kind of a statistic number about the median age have reported as the following 5 types of cancers. First, the colon at the age of 63 years old. Second, the breast for the female is around 55 years old. Third, the oral cavity about 57 years old. The fourth, esophagus in 58 years old. And the thyroid about 15 years old. Overview of Health Promotion Administration in Taiwan. The health promotion and disease prevention, according to the statistics of the Health Promotion 2019 updated task, not only focus on our own health promotion business all over the country, concern about all the citizens' benefits and all the social welfare from the birth to the days, and collected the related informations of OECD 34 countries for references and comparison to rectify our policies with direction adjustment. Also follow the NCDs in Taiwan, the yearbook published by HPA of MOHW in the year 2020. Here the slides will talk about 2 items. One is the age standardized mortality rate of the main malignant neoplasms. The counter with per 100,000 persons. The first one is lung CA. It's about 23 persons. Second, the liver hepatic CA is about 19 persons. Third, the colorectal CA is nearly 15 persons. Fourth, the breast female cancer is about 13 persons. The fifth, the oral cavity CA is about 9 persons. The second item is the percentage of mammography screening women at the age 45 to 69. It's indicated within the last
2 years. The year 2018 to 2019. The total screening population is about 1,740,000 people. The size of the women at that time is 4,416,000. The screening rate is just about 40%. So it still have some space for promotion. So the secondary prevention is screening as the strategies of the cancer control in Taiwan. NCDs in Taiwan. NCD is founded in year 2001. Currently, along with the NCDs, the age standardized mortality rate in every 100,000 persons in Taiwan, all causes of the deaths indicated 531 persons. Followed that the malignancy neoplasm around 160. Next to the heart diseases without the hypertension, it's about 57 persons. Lastly, about the pneumonia, it's nearly 40 persons. The standardized mortality rate are based on the 2000 WHO World Standards population, and with the International Classification of Diseases, the 10th edition. All is calculated by the Health Promotion Administration of the MOHW, Taiwan. Continue the answers in Taiwan, also the same yearbook. Here we will talk about the unconditional probability of dying between the age 13 to 17 years for 4 NCDs. The unit count with percentage per 100,000 persons. If we will count by the sex, both genders around 12. For the female is 7.6. For the male is 16.2. If by causes the percentage like this, for the both sex, the malignant neoplasm is 7.4. For the female is 5.2. For the male is rather high, is about 9.6. About the cardiovascular diseases, the both sex about 3.5. For the female is 1.7. For the male is 5.3. Also higher than the female. Talking about the diabetes, the both sex is around 1.0.
female is 0.6, and the male also much higher than the female, is about 5.3. And the fourth category is chronic respiratory disease. The two sex together is 0.5. For the female is 0.2. The male also higher than the average, and the female is 0.7. Here's a roughly estimation about the advanced medical instrument currently is certificate and uses now. Talking about the population in Taiwan, at the end of the 2020, estimated that about 23,561,000, and the related devices except ultrasound, the radiologic department or the hospitals is around 237. That started from some decades ago, even century. Nowadays, the principal machine like CT, MRI, and angiography is a lot in these hospitals. The radial oncology, about 95 hospitals since 1958. Currently, we have a Proton 6 units and high energy Linac 150, CyberKnife 6 units, Gamma Knife 10 units. Next year will be have heavy iron to running on. As the nuclear medicine, currently we have 81 hospitals. It since 1971. Currently, the main equipment like a SPECT, PET, and PET CT and PET MR. NCD in Taiwan impression and the conception about the Taiwan health promotion for the screening. Every year there were more than 10,000 days with breast CA, female cervix cancer, rectal colon cancer, and oral cavity cancer. This is the long-term screening policy. So the government also provide everybody who are exceeded 40 years to 64 are provided general health checkup with the very basic items every 3 years once. Above 65, once in a year. As the breast CA, the screening for X-ray, it at the age 45 to 69 females, and the family with history of breast CA, then it's over for 40 to 44 years old female. The smear tab for female cervix, the test every 3 years recommended who are over 30 years old.
This to accurate blood test is provided for 50 to 75 years old once in 2 years. Oral cavity mucosa examination for above 39 years old, the common people, and 18 years old mountain people once within 2 years. The percentage of the population occurring combine everything together, there are 305 persons within 100,000 population. In recent year, the government also private the LDCT low dose computed tomography with conditions listed for the free lung CA screening. It started from the year 2015. This is followed by the cancer preventive sector in the year 2020. It is still continued and the subsidized by the government related department. This slide just shows you the clinic devices and application to the related images, which those images are created by the machine in various machines, but this is not so important for this hardware. Actually, something more important for the users and their technique and knowledge. I mean, their professional is much more important. Otherwise, everybody can get those image and can afford the expensive machine, but cannot make out the properly efficiency. Here, I'd like to make a small briefing about the Taiwan Veteran General Hospital. Since I'm the staff ever in the hospital is founded in December 1958. Currently, they are commanded 3,300 beds, 6,800 staffs, and daily manage about 80,000 OPD patients, as well as with 7 branches hospitals. Their purpose and aim is for health service, medical professional training, and the research. The research and the medical personal training is also provided for international trainees. Through the application, you can get the opportunity to come over for the training and some kind of a research. Now it's about to the end for the discussion and the conclusion. The general examination and the treatment are expensive. Health insurance may not cover for some specific items, even in Taiwan. The transboundary of AI on medical application are ongoing to build up the labs since year 2017. Some models for clinical application speedy, drastically improving the efficiency and
accuracy rate for disease that prediction and diagnostic process. NCDs, due to the aging population, lifestyle changing, the urbanization and unhealthy life, 4 types of NCDs had 80% of the total cost of AIDS in the world. Taiwan also up to 16%. WHO expressed that at the premature days, through the diseases prevention measures, hope could decline NCDs to 25%. Taiwan have such a good exam and screening policy. Some numbers are promisingly, but the situation is still not very well as compared with some neighboring countries, as well as the OECD. Ladies and gentlemen, it's about the time. This is all for today. And I'd just like to say, for the first time, experience the webinar is not easy, especially I have to keep talking with English around 30 minutes. But anyhow, it's already finished. I hope this is helpful for everyone. I'd like to thank Sugiando again. Terima kasih. Goodbye. Okay, thank you so much, Mr. Robert Sen. You will have Terima kasih, presentation Robert. exciting. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Okay, all of participants, now we will discuss about the topic. I will check the, oh no. Nah, izin bertanya Pak Dion. Halo. Okay, would you please raise hand? Okay. Okay, thank you, Okay. Mr. Please, Fatima. Your Okay. time is yours. Good morning. Thank you, all of you. Thank you. Good morning, Mr. Robert. How are you? Thank you. Thank you. Nice to Madam. meet you. Okay. Izin Pak Dion mungkin bertanya ya. Mr. Robert. Monggo, silahkan. Mr. Robert, Yes. for breast screening in Taiwan, is Yes. using mammography or using ultrasound? It's Basically, for the preliminary, I'm Oh. sorry, for the preliminary, it's according to the age, which I have said. The first time always use the X-ray first. As you have run into another time, I mean, the first 3 years or first 2 years, after that, the second time screening, it can be a kind of option, and mostly the alternative to the ultrasound. Okay. Yeah. It's a must for all women people in Taiwan, maybe? Yes. Yes. According to the age, for all the women, it's for free. The screening is for free. Wow. Okay. Wonderful. Thank you. Yeah. Yes. Thank you, Mr. Yeah. Fatima. I'm sorry, we will to announce all participants because the limited edition, limited time. Sorry, we will change the next session maybe, and we were sorry if all participants
have a question, maybe you can write by email, and our team and committee will defer to Mr. Robertson to answer the question, maybe. Or before we close the I think session, the maybe question, Pak Dion. Pak Dion, okay, Mr. Sukianto. Yeah, all the mungkin question hanya can dari Pak send Sukianto. me to Yeah, my okay. my WhatsApp. Maybe I can send to Robert the question. Yeah, I send to him by WhatsApp. Okay. Okay. Time's yours. Pagi, monggo silahkan. Yeah, One yeah, more. yeah. Yeah. If any question, Bapak Ibu sekalian, please send to me or send directly to Pak Robert, yeah, and I will send to Pak Robert. It's okay by WhatsApp or by email. Yeah. Thank you very much. It's okay. Thank you, Mr. Robert, for your time. Yeah. Terima kasih. Thank you so much, Thank you, That's all. Mr. Robert. Terima Robertson, kasih. and thank you, One more. Pak. If And are you there going is, to Indonesia if again? there is any Pagi? question or something I relate to today's topic, Okay. yeah, if you can send to me, I will try my best to answer you. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank Okay, you. Thank you for very all. much, Mr. Robert. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, before we come to the end topic, I say thank you very much all participant and speaker, and Pak Dr. Sukianto as represented by President of Pari and Head of Kapus Diknaker PPSDM Kementerian Kesehatan Semarang. And I will be back the time to MC. Hello, Bu Hermin. Yes. Time's yours. Terima kasih. Thank you very much, Dr. Sudiono, for an amazing session. And now please allow me to deliver the certificate for the speakers and the moderator. Here is your certificate, Mr. Robert Sen. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you, Mr. Robert Sen. And next is the certificate for the moderator. Here your certificate, Dr. Sudiono. Yeah, thank you so much, Bu Hermin. Thank you so much, all of participants. Special thanks for Robert Sen and the Honorable Mr. Dr. Sukianto. Terima kasih. We thank you very much for a wonderful session. Terima kasih. Thank you very much, Bapak Kapusdik, Bapak Sukianto. Terima kasih sekali, Mr. Robert Sens, for join this meeting. Yes, and also Ibu Fatimah dan Pak Sudiono. Terima kasih. Oke, Bu Roro. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Bapak. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, welcome to our third plenary session. As a speaker, we have Associate Professor Pianut Suto here. And this session will be led by Ms. Rizky Amelia, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, as our moderator. Let me introduce our moderator, Ms. Rizky Amelia, SSIT MKes, is one of lecturers in the Midwifery Department of Poltekkes Kemenkes Semarang. She graduated from the Master Program of Public Health Diponegoro University, Indonesia. With no further ado, please welcome Ms. Rizky Amelia, SSIT MKes. Time is yours. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. The Honorable our speaker, Associate Professor Dr. Pianut, PhD, RN from Chiang Mai University. Welcome to Zoom meeting and thank you for your join. And before we start this session, I would like to introduce myself. My name is Rizky and I will be the moderator of this session. First of all, I would like to say hello to Associate Professor Dr. Pianut. Dr. Pianut,
Can you Yes. join with us? Good morning. Good morning. How are you today? Dr. Pianut? Yes. Okay. Are you hear me clear? Yes, yes. Okay, clear. Yes. Yeah. Before Dr. Pianut present the presentation, I would like to read her CV. Committee, please. Okay. This is the CV. Dr. Pianut Suta is Associate Professor in Obstetric and Gynecology Nursing at the Faculty of Nursing, Chiang Mai University. She graduated with a bachelor degree from the Faculty of Nursing, Chiang Mai University. Then she went to study of Masters of Degree in Maternal and Child Nursing and PhD for the Faculty of Nursing, Mahidol University, Thailand. Dr. Pianut research area are midwifery practice, especially in gestational weight gain, postpartum weight retention, and maternal health. Advance in midwifery, information and technology, and comprehensive systemic review trainer. The next slide. Okay. She also completed the training course of human subject protection and good clinical practice, and so many experience as a keynote speaker and expert lecturer in Indonesia, especially in maternal and neonatal services. And for the last 5 years, she has a lot of publication of result of her study. Okay, Dr. Pianut, this session will take for about 25 minutes for the presentation and 5 minutes for the question and answer session. And for all the participants, if you have any question, you can write down on the room chat and I will deliver to the speaker. Let's start the presentation. Dr. Pianut, please welcome to present your presentation. Time is yours. Yes. Good morning for everybody. I'm very glad to be joining with you. Today, I would like to present about the lessons from Thailand in terms of the maternal health in the NCD among the reproductive women. For the reproductive health service system in Thailand, we divided into 3 levels. The first, we provided the health education counseling in the reproductive health aspect. And the second one, we developed of the reproductive health integrated service model, like a reproductive health clinic for treatment, prevention, promotions, and providing the counseling. And the third level is the community level, which is encouragement of the male responsibility and a female role in the reproductive health. For the reproductive health implementation, although we have quite a lot of items, but today I would like to pay attention only the maternal and child health. For the situations in Thailand now, the maternal mortality ratio in this year, we reached 39.8, whereas our goal is less than 17. And the most common cause of death in the rural were the postpartum hemorrhage and toxemia, while the cause of death in the urban were abortion and sepsis. However, the cause of death, especially the postpartum hemorrhage, could be prevented by encouraging antenatal care or using risk approach and training. However, we found that about the PPH, the problem is we cannot tell how much blood loss or how severity of the postpartum hemorrhage of the mother, because when we see and estimate, we might underestimate quite often. So in Thailand, some nurse, she develops about the alert safety bag. What is the alert safety bag? Kun Orathai Buakam, she's developed this product. This one is like a plastic bag, which has a calibrate in the back, and it's
accuracy of blood measurement, and make healthcare personnel alert for the PPH. How we used after the maternal give birth already, before the placenta delivery, we apply the calibrate bag insert under the buttock and apply it and use around in Thailand. We found that after we use the calibrate bag like this, and we found the incidence of the PPH greater up 3 times. In the visual estimate, the incidence just only 3.5. While using the calibrate bag, the incidence up to 9.1. Someone might has a question, why is increasing? Because after using the calibrate bag, we found that the amount of blood loss more accurate and can early diagnosis of the PPH to the mother. That means before using the calibrate bag, we cannot detect it quite early, just only underestimate. So after use the bag, rapid treatment and save more maternal death from PPH occur. Where the calibrate bag price is only 10,900 Indonesia rupiahs or 25 baht per each. This is a bag which distribute to many hospitals in Thailand. This one, she is a Orathai Buakam who's developed innovation like this, and she got a first prize of the innovation in Thailand as well. In another point of view about the infant mortality rate, we just got 7.1, while the perinatal death rate, we still have 4.1, where the goal is should be less than 3.7. However, the perinatal mortality rate is the number of the newborn dying before reaching 28th day. The cause of the perinatal death were birth asphyxia, prematurity, and the pneumonia. And this is the things that we try to do for the control and prevention of the birth asphyxia. For purpose, we want to reduce the birth asphyxia rate. We try to do in a 3 approach. The first one, early detection. We try to screening from the ANC and health educations for the parents. The second, for the prevention, we observe and monitor when the mothers turn into the labor unit, do the NST in the preparation room, use the pathogram in the labor unit, and set the criteria for the consult the doctor, set the warning sign in the second state of labor if they have some signs at that time, review the case, and also training the staff annually. And the third approach is treatment. When we see the newborn, we can newborn assessment and prompt to neonatal resuscitation. For the intervention, the staff are valuable for the resuscitation and appropriate emergency team. Moreover, the flow chart of the neonatal resuscitation attached to the board in the labor unit. In Thailand, we have a package under the Thai Universal Health Coverage, or we can say UHC. UHC has been implemented since 2002 with the aim to increase the accessibility and quality of health service. The UHC provide the free access to vaccination, free for the care, including the antenatal care, delivery and postpartum care, and other key health interventions. And this is the package under the Thai Universal Health Coverage, composed of the preconception period, such as a condom distribution, promotion of the folic supplement, and the family planning,
health checkup for the couples. And for the antepartum, we screening thalassemia, HIV, and treatment about the folate or iron deficiency, iodine, and the dental care. Also health education, parental school, or give a maternal and child health booklet. This on the right-hand side here. This is a booklet for the pregnant women. In the interpartum, we deliver by the skilled birth attendants and give the emergency equipment. And also in the postpartum, we early and follow up health checkup and standard well baby clinic, free for the vaccination, child development checkup, and the counseling, especially in the breastfeeding and nutrition counseling. For the USC, it's like introduced step by step. Until now, the policymaker is like align and various guidelines to the community level, and they can do quite well for the capacity building for the health personnel. In the USC in Thailand, it's achieved significant improvement, especially maternal to child transmissions of HIV. We found that the incidence from 10.3 in 2003 reduced to 1.9 in 2015. And 96% of the maternal women and newborn, they receive the antiretroviral medicines. The key success factor of our country is to strengthen the ownership of the program from the subnational level down to the community, and also to empower the individual to know their HIV status and to engage in a timely manner, and to active case management in the community level as well. This is a paper which published in the last year. They're talking about that Thailand is the first country in the Asia Pacific region to be validated by the WHO as having eliminated mother to child transmission of the HIV. If you want to read the full paper, I give the QR code here already. And moreover, in another program, we can control and prevention of the thalassemia, which is under the USC as well. The thalassemia is one of the maternal and child health problems occur in a specific area of Thailand, especially in the north, such as in Chiang Mai that I stay. The objective of the project aim to reduce the incidence of the thalassemia newborn. We reduce by 20%. The key success factor is awareness raising to the population, guideline for the prevention and control, monitor and evaluation. We still provide the service such as a preconception screening, genetic counseling, prenatal screening, and the diagnosis. This is our class in my faculty. The group is a fourth-year nursing student. In the fourth-year student groups, we introduce introductions of the thalassemia and also give them like a role play of the genetic counseling. We still discussion pro and con of the prenatal screening, and they can give the nursing diagnosis and the nursing intervention in case if the mother should have a terminate of the pregnancy because the baby after test is like a hydrocephalus something. So I think our students prompt to do their role when they graduate her study. This is the paper which is published this year. They say that Thailand's thalassemia prevention and control program has successfully utilized prenatal screening and diagnosis to reduce the incidence
of the severe thalassemia in Thai populations. As the same, if you want to see full text, I give the QR code here as well. And the last problem that I want to say to you today is a GDM, gestational diabetes mellitus in Thailand. This is still a problem of our. The GDM is any degree of the glucose intolerance with onset or first recognized during the pregnancy. And we found that the one who exposure to the hyperglycemia in the womb predispose the children to a high risk of the becoming overweight or obese associated with the development of type 2 diabetes. This graph is like a prevalence of the NCD in Thailand, and foresee in 2030, we found that diabetes is quite highest, around 11.5, and the second one is the cardiovascular disease, and the another one is the drop down. However, for this paper about the scoping review of the gestational diabetes mellitus in Southeast Asia incident, this paper published in this year. This paper showed the incidence of the GDMs occur in many countries, and as I show you, Thailand's top of the incidence in this GDM. We got 29.2, while the next one is Vietnam, just 7.9, and also the Singapore is 13.6, but Indonesia is in here. Luckily for all of you, didn't have the problem of a GDM. So for the complication, we found many complications both in maternal, the neonatal, and in the postpartum diabetes. We in Thailand try to follow the protocol for investigation by the guideline. Here, for the guideline, they say that the first testing should be done during the first ANC visit, and also the second testing occur during the 24 or 20 weeks age. And this is like a guideline, universal testing for GDM. When the women's pregnant come on, testing for GDM in the first visits occur. However, in Thailand, we use 100 grams of oral glucose. And if she has a positive or the blood sugar greater than 140, we manage like a GDM. Why, if she got a negative, repeated testing again in the 24 weeks, if she got a positive, okay, manage as guideline. But if she negative, okay, continue as pregnancy. However, for the ACOG, they recommend that the women in whom GDM is diagnosed should receive nutrition and exercise counseling, and when this fail to adequate control, medication should be used. However, for the guideline like this, my advice, she's Kun Achara Atpasa. I am her major advisor. She studied in the master in the nursing science in the midwifery program. She developed a program of the blended learning on the health behavior and blood glucose level among the women, at least for the GDM. I'm sorry, Dr. Pianot. I have to remind you, your presentation is 5 minutes left. Okay, thank you. For the objective, we should like to compare the blood glucose level for the list of the GDMs. This design is like a pseudo randomized control trial. The subject is the pregnant women who has the abnormal GCT
with the normal 100 grams of OGTT. After the use of these two is applications like has a manual and has a menu and an exercise role model and also the calorie intakes like this. We found that before the program implement, the interventions has a high in the blood glucose in every times. But after we develop and apply this program already, we found that the intervention groups reduce the blood glucose later than the control groups. And this one is the number of OGTT abnormal before and after. Before we found the OGT abnormal, but after we cannot find anyone, just only zero. It's very benefit for the nursing and nursing education. So we can implement like a blended learning program to provide nursing care, to promote the health for the groups like this. Thank you for joining. If you have a discussion, please welcome. Okay, thank you, Dr. Pianot. I think this is the time for discussion. I will read two questions in chat room. For the first is from Veronica Simanjuntak. Hello, Dr. Pianot. Yes. Yes, she interested in calibrate for HPP, PPI. Yeah. Because maybe in Indonesia, this is unusual. Okay. Although it's an innovation, however, I think you can pick up the idea and develop by yourself or by your team. Just only use like a plastic bag and also pump about the calibrate in the bag. So when the blood go in through the bag, how much the blood you can know, and like a early estimate, early detection of the PPH is greater than visual estimation, I think. Okay, and the next question, where can we get, where midwife in Indonesia can buy this calibrate bag? Because we use in Thailand quite often, and we still buy from Kun Orathai Buakam. She is the first innovator about this, and she developed and provide for all. However, in case you need to do or need to use it, please contact to me. I will contact to her after this. I think it might be accessibility to use it. Okay, thank you. About the calibrate bag, actually, I have seen this calibrate bag when I visited in Patani, in Russo Hospital. Yes, in Russo Hospital. Dr. Muhammad showed us about the calibrate for the HPP bag, and she showed us how to use the calibrate bag to the mother when she deliver the baby. And the next question is from Marni Tangkelani. In Thailand, similar to UHC in Thailand, we also have JKN as health assurance in Indonesia, which help so many people, especially those low income, but in GKN using the principle of subsidy. So what about your country? Yes, we have the under UHC, we divided into all people, especially in the government hospital, not a private hospital. So the one who go to the private to the like a not a private hospital, just no need to pay, just maybe 30 bahts only, quite cheap for the vaccine, free the vaccine, and also free give the perinatal care. Yeah. Yeah. Okay. Thank you.
I think there is Mrs. Sriwidathiningsi. Yeah, please welcome. Okay, thank you for allowing me to ask the question directly to the professor. Thank you, Professor Piano. I'm Widati from Magelang district. I mean, from Midwifery in Magelang. Maybe sometime you must visit us here. Yes, nice to meet you today. Meet you too. Thank you for sharing of valuable information regarding maternal and child health in Thailand. And now we know about the maternal and child health there. The problems, I mean, actually the causes of maternal death are the same with here in Indonesia, the PPH and toxemia. And for antenatal care, is anemia considered as problem in Thailand? Anemia in pregnancy. And what about neonatal tetanus? I mean, here in Indonesia, still a big problem. So we usually give the mother, start from the beginning, pre-conception, we give immunization for toxoid tetanus to prevent neonatal tetanus. So that's only 2 questions. Thank you so much. Yeah. For the first questions about the anemia, because thalassemia is one type of anemia, right? And the iron deficiency is might not quite often to found, but thalassemia is found more. However, we still have the antenatal counseling and prenatal diagnosis, genetic counseling, like a full teams. So the baby who's born from the couples would have the thalassemia quite low, especially the hydrophilitis like this. However, for the iron deficiency or anemia in another type is quite not so much. For the second question, again, please, what the point in the second question is? It's about neonatal tetanus. I mean, like seizure in neonatal tetanus. Not so much, because the first cause of death is the birth asphyxia. It's the birth asphyxia, as I show you in the slide, and we have a treatment or approach to reduce. However, we found that just a little bit we gain over the goals. Maybe 2 or 3 years next, the ratios might be as the same as our goal. I hope so. Thank you for the question. Thank you so much. Hope that one time I can go back to the Magelang. Can you remember my suit here is like a when I visit there, I got it. Nice batik. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you, Mrs. Sriwidathiningsi, for the question. So, is there any question? No, yeah? Okay. Bu Moderator. Yes? Oh, yes. Please, yes, please. Bu Lucy, Bu. Oh, Bu Lucy. Bu Lucy dulu, monggo, kami beri kesempatan. Monggo, Bu. Sorry. Mrs. Lucia, please. Thank you for the opportunities. Okay, good morning. I'm Lucy and I'm a nurse, especially my major is a pediatric nurse. I'm interested to your presentation today, particularly about the thalassemia. I did research a few years ago related to thalassemia in Central Java, Indonesia. And in some places in Central Java, there is a region that lots of thalassemia in there, and with the not only the children but also the father and the mother also they have thalassemia major. My question is, are there what the population thalassemia in Thailand? Is it a lot or not? And if there is lots of thalassemia in there, how to handle or how to reduce this thalassemia? Because
according my experience, there is like a culture, yeah, like a culture, because they actually know that their spouse is thalassemia, but still they are getting married. Okay. For the incidence of the thalassemia, because of the thalassemia is the abnormal gene. However, the ones who got a true thalassemia is not so much, but we have quite a lot of carrier. 18 millions stay in, especially in the northern Thailand, as in Chiang Mai. If you see the Thai people, Thai women, you might see she's quite pale, pale, as me, quite white, pale. And someone has a carrier, but they didn't know. But when she got married, when she first ANC, the doctor team might be give her like a checkup, such as the OCT, one tube osmolality fragility test. For testing, in case positive, we will go to diagnosis notes, diagnosis screening, and diagnosis test. That is PCR and also A2% to diagnose which type of the thalassemia. So my question is the true one who got a thalassemia, such as a major, not so much, but the carrier is quite a lot, 18 millions for the population. Okay, thank you for question. 18, 18. You mean 18? 18 or 80? The incident of the carrier, 18%, 18 million for the carrier in the women. Yes. Okay. Okay, thank you for welcome. Thank you. Okay, thank you, Mrs. Lucia. And for the last question, maybe from Mrs. Roro. Okay, Sawadika, Achan Pianut. I am Roro Pujastuti. Nice to see you as a speaker here, and interesting topic. I would like to ask about when you talk about diabetic cases in your country, in Thailand, how as the interprofessional disciplines collaborate to the team, and when you talk about blended learning in the community, yes, blended program in the community. Thank you. For the GDMs, we do in team, as you said. However, because of I'm stay in a part of the faculty of nursing, not give the service in the hospital, my duty is try to develop a nurse on also bachelor degree and a master degree. One of my advisee need to develop, and because they say they saw about the problems of the GDM, so they pay attention to develop a branded program. She just finished about the graduate student. However, in the next or in the future, this application might be provided more in large and areas. I hope so. I think the branded program like this can reduce some part of the list of the women who got the GDM, because in the applications composed of the menu of the dish and also the exercise, and have a graph of the calorie intakes and calorie that she should need per day. So I think it's quite like a trend of the global to use the technology in the develop to reduce the GDM in the future. I hope like that. Thank you for the questions, please.
Okay, thank you, Dr. Piano, for the explanation. I think this is the last. Session, the session for the question and answer. So this is very amazing presentation, but I am so sorry. So we have limited time, and so for the last time, maybe you want to share your closing statement, please, Dr. Pianut. Dr. Pianut? Yeah. Yeah. Maybe you want to deliver your closing statement? I hope that my PowerPoint or my presentation today can be beneficial for the ones in the sector in Indonesia or in another country who's a visit in the conference. However, if you have my help in some parts, such as ask for the like a bag, okay, please contact me. I will. Thank you very much to join. Okay, thank you. So this is the end of the session. Thank you very much for Associate Professor Dr. Pianut for your amazing and interesting presentation. We can meet again in another session, another international seminar. Thank you very much, Dr. Pianut. Welcome. Okay. I give the time to the MC. Thank you very much, Ms. Rizky Amelia, for an amazing session. And now please allow me to deliver the certificate for the speakers and moderator. Here is your certificate, Associate Professor Pianut Suto. Thank you very much. ขอบคุณมากค่ะ Yes, ขอบคุณค่ะ Thank you. Next is the certificate for the moderator. Here, your certificate, Ms. Rizky Amelia, SSIP MKes. Yes, thank you, Miss Rizky as well. Thank you. We thank you very much for a wonderful session. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, welcome to our fourth plenary session. In this session, we will present to you two speakers, Professor Dr. Anis, Master of Health PKK, and Dr. Roro Sri Endang Pujiastuti, Master of Nursing. And this session will be led by Dr. Arwani, Master of Nursing, as our moderator. Let me introduce our moderator. Dr. Arwani, Master of Nursing, is one of lecturers in the Nursing Department of Poltekkes Kemenkes Semarang. He graduated from the doctoral program of Doctor of Medicine and Health Diponegoro University, Indonesia. With no further ado, please welcome Dr. Arwani, Master of Nursing. Time is yours. Well, thank you so very much to Hermin. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen, all participants of the third International Conference on Handling Non-Communicable Disease. How are you? Yeah, I do hope that every single participant is happy and enjoyed and still in a high motivation. Amin. Good morning, speakers. Good Prof. morning. Anis, good morning. Good morning. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Yeah, warahmatullahi nice to meet you, wabarakatuh. Prof. This morning. Morning, Dr. Roro. Yeah, even you can sitting down next to me. Yeah, ladies and gentlemen, now we have two speakers. And the first speaker is Professor Dr. Anis, Magister Kesehatan PKK. He is a senior lecturer from Faculty of Medicine, Universitas Diponegoro, Indonesia, and is going to talk about challenging innovative research on handling NCDs in the global era.
And the second speaker is Dr. Roro Sri Endang Pujiasuti SKM, Master of Nursing. And she is an assistant professor in postgraduate program in Poltekkes Kemenkes Semarang, Indonesia. And she is going to elaborate about evidence-based practice on handling NCDs in the community. Ladies and gentlemen, before presentation, I'll give short information about the rule of the seminar. Number one, I'm going to do the presentation in the panel session, and I give 30 minutes for each speaker to give presentation. And after that, after completing the presentation, I'll provide discussion session or QA session. And number two, if you have a question, the question can be made directly by raising your hand and all through the chat box provided the committee. Well, ladies and gentlemen, now we are moving to the presentation session. I'm going to say hello to the first speaker again. Assalamualaikum, Prof. Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All right, okay. I do hope that Prof. Anis is happy and enjoyed and healthy this morning. Amin. Yeah. Assalamualaikum, Dr. Roro. Yeah. Fortunately, Dr. Roro sitting next to me, so we can say directly to Dr. Roro. Yes. And before presentation, I wanna read the CV from two speakers, and the first CV is Professor Dr. Anis Mkes PKK. Yet, like I said, that so many things about the Prof. Anis that I have already understood about Prof. Anis, because Prof. Anis is my lecturer, dosen saya, guru saya. Yeah, so I'm happy this morning because I can meet my guru. Yeah, so many things about Prof. Anis, and I think need a long time to read the CV from Professor Anis. But ladies and gentlemen, the most important thing from Prof. Anis is he is already published so many books. Yeah, so many books from Anis, Prof. Anis. Well, and the second CV is Dr. Roro Sri Endang Pujiastuti. Okay, the committee, please show the CV from Dr. Roro Sri Endang Pujiastuti that I said before that. She is, I think, senior lecturer from Poltekkes Kemenkes Semarang, and now she is an assistant professor. That's right? Yeah, so many things also about Dr. Sri Roro Pujiastuti. Yes, but okay, ladies and gentlemen, now we are moving to the presentation, and the first presentation is Professor Anis. Prof. Anis, time is yours. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan tampil menggunakan bahasa Indonesia. Tadi Bapak moderator menyebut-nyebut gitu ya. Ini mengesankan saya sudah tua sekali gitu ya. Mengatakan guru saya gitu ya. Wah, ini kesannya saya sudah sangat tua gitu ya, Pak Moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi ini yang sebetulnya sejak pagi kita mendengar belum ada yang public health. Ya, saya akan menyampaikan materi ini dari aspek public health. Peran tenaga kesehatan dalam menghadapi penyakit tidak menular melalui inovasi teknologi dalam riset. Ya, baik. Pak Moderator, sudah nampak dengan jelas? Jelas sekali, Prof. Ya, terima kasih. Baik,
Kalau kita bicara tentang penyakit tidak menular, pertanyaan kita, apa itu penyakit tidak menular? Saya ingin mengulang dulu dari depan. Penyakit tidak menular atau penyakit non-infeksi merupakan penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang. Namanya penyakit tidak menular, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi umumnya adalah kronis. Ya. Penyakit ini tidak menular. Ya, katakan saja stroke, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, memiliki tingkat kematian yang tinggi daripada penyakit menular. Orang ribut saat ini, khawatir tentang penyakit menular yang satu ini, yang namanya pandemi. Karena sudah pandemi seluruh dunia. Ya. Takut dengan COVID-19. Tetapi penyakit non-infeksi jalan terus. Apalagi ketidakmauan, keengganan untuk mengunjungi rumah sakit, kontrol rumah sakit dan sebagainya. Ya. Ini penyakit tidak menular ini bukan dengan adanya COVID-19 terpengaruh makin baik, tidak, makin meningkat. Ya. Ini kurangnya deteksi dini. Yang seharusnya melakukan deteksi dini tidak dilakukan. Takut ke fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga penyakit ini diketahui ketika sudah parah. Penyakit ini tidak menular justru lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit menular. Ya. Sementara penyakit tidak menular memang tampaknya ringan, tidak menularkan, tetapi justru sangat berbahaya. Dan untuk problem kesehatan saat ini ya, sebetulnya masalah kesehatan di masyarakat saat ini mulai bergeser dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Kalau kita ingat pada sekitar tahun 90, penyakit infeksi justru yang meningkat, non-infeksi justru yang di bawah itu. Tetapi sekarang justru penyakit non-infeksi yang meningkat. Penyebab kematian utama penduduk semua golongan umur pada saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ini catatan saya, kecuali penyakit menular yang namanya COVID-19 yang saat ini merupakan pandemi, dialami oleh seluruh dunia. Ya. Secara berurutan, tadi sudah saya sebut, yaitu stroke, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, dan sebagainya. Dan tergolong penyakit tidak menular antara lain, ya bisa saya sebutkan tadi ya, penyakit jantung koroner, aterosklerosis, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker. Ini yang sebetulnya penyakit tidak menular yang perlu kita waspadai. Tetapi banyak orang tidak tidak satu itu yang kita kenal dengan COVID-19. Memang maaf, Prof, untuk penyakit jantung koroner tidak memerlukan banyak waktu, tahu-tahu jatuh meninggal. Prof, untuk Ya. slide-nya mungkin bisa di Slide-nya nggak jalan. Slide show, ya. Ya. Sepertinya belum jalan, Prof. Ya. Terima kasih. Iya. Ya, maaf. Kalau sekarang bagaimana? Biasanya masih sama, Prof. Masih sama? Oke, mungkin bisa melalui yang kecil yang di sebelah kiri. Oh ya.
Ya, ini terpaksa harus minta tolong sekretaris saya untuk men-tackle ini. Ya, nggak jalan. Bentar. Ya, maaf sebentar. Yes, okay, Prof. Bisa jalan It ya? works, yeah. Ya, baik. Ini kalau minta tolong dulu ke sekretaris ya. Baik, penyakit jantung koroner, aterosklerosis, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, ya, kanker. Ini kadang-kadang melenakan kita terlena. Apalagi kaitannya dengan penyakit jantung koroner tadi yang saya sebut. Tahu-tahu jatuh, langsung mati. Ya, stroke. Nggak ada yang ribut penyakit tidak menular ini. Berbeda dengan penyakit menular yang satu itu yang saya sebut tadi. Satu RT ada satu pun sudah ramai geger luar biasa. Satu kelurahan mungkin satu atau dua sudah ramainya bukan main. Ya, baik. Menurut WHO Global Report on Communicable Disease, ya, data dari WHO Global Report on Communicable Disease menyebutkan bahwa persentase kematian akibat penyakit tidak menular memiliki proporsi sebesar 74% dibandingkan dengan penyakit menular. Kalau kita lihat penyakit tidak menularnya 74%, penyakit infeksinya paling berapa? Sekitar 26%. Ini berbeda pada tahun 90 loh. Tahun 90 masih penyakit infeksi yang meningkat, non infeksinya yang lebih kecil. Tetapi sekarang tidak. Non infeksi yang lebih tinggi. Saya sebutkan tadi beberapa yang banyak kita alami. Nanti akan saya sebutkan di belakang. Baik, kita kenal transisi epidemiologi. Ya, Indonesia saat ini menghadapi transisi epidemiologi dalam masalah kesehatan. Penyakit infeksi belum seluruhnya dapat teratasi. Sementara itu, tren penyakit non-infeksi cenderung terus meningkat. Saya mengatakan, mayoritas adalah non-infeksi. Tetapi bukan berarti penyakit infeksinya teratasi. Penyakit infeksi belum teratasi, tapi penyakit non-infeksi meningkat. Ya. Transisi epidemiologi itu bermula dari penurunan prevalensi penyakit infeksi, sedangkan penyakit non-infeksi justru semakin meningkat. Ya. Bermula dari penurunan prevalensi penyakit infeksi, sedangkan penyakit non-infeksi justru semakin meningkat. Dengan berubahnya gaya hidup, kondisi sosial ekonomi, dan meningkatnya umur harapan hidup, meningkat pula risiko timbulnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, diabetes, mellitus, hipertensi, dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan di atas. Ingat, dengan berubahnya gaya hidup, kondisi sosial ekonomi, penyakit degeneratif meningkat. Tadi sudah saya sebut, saya tegaskan kembali, 4
dari 5 penyakit pembunuh di Indonesia adalah penyakit tidak menular. Ya, stroke, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, dan hipertensi. Transisi epidemiologi ini berlangsung di berbagai negara, dari penyakit infeksi ke penyakit non-infeksi. Bahkan kalau saya mengatakan, nanti saya akan kutipkan data dari 27 provinsi di Indonesia, bukan data puskesmas. Data puskesmas, ya apalagi kalau kita sebut angka kesakitannya adalah biasanya yang itu-itu. Apalagi ISPA biasanya yang tinggi. Ya, saya kutipkan adalah angka nasional, terutama angka kematian nasional. Ya, nanti kita akan tahu di mana posisi penyakit non-infeksi. Ya, Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatasi penyakit infeksi, tetapi penyakit non-infeksi terus meningkat. Ya, baik. Ya, terjadi pergeseran dari penyakit infeksi ke non-infeksi. Tadi sudah saya sebut. Di Indonesia, tren kematian akibat penyakit tidak menular itu meningkat. Semula 37% di tahun 90. Hanya 37%. Penyakit tidak menularnya 37%. Ya, penyakit infeksinya meningkat lagi tahun 2015, meningkat dari 37% menjadi 57%. Kita lihat kalau penyakit non-infeksinya 57%, penyakit infeksinya kan di bawah 50%. Berdasarkan data dari WHO Global Observatory ya, tahun 2011 menunjukkan bahwa proporsi kematian kasus karena penyakit tidak menular itu sebesar 50%. Ini data 2011. Saya akan ngomong data yang terakhir nanti. Ya. Data tahun 2011. Dalam riset kesehatan dasar, ini data yang saya peroleh tahun 2018 itu, penyakit tidak menular menempati posisi tertinggi di 34 provinsi di Indonesia. Ini penyakit non-infeksi ini menempati posisi tertinggi di 34 provinsi di Indonesia. Ya, tadi saya sebutkan berupa penyakit-penyakit degeneratif. Ya, semacam stroke, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, dan sebagainya. Penyakit degeneratifnya ini meningkat dengan pesat. Ya, kita tahu akan menghilangkan waktu produktif. Penyakit non-infeksi akan menghilangkan waktu produktif. Mereka yang menderita stroke, menderita penyakit jantung koroner, dan sebagainya, diabetes mellitus, dan sebagainya. Kadang-kadang tidak nampak dari luar, tetapi jelas waktu produktif terkurangi. Malah saya singgung tadi di depan, jangan-jangan langsung jatuh, meninggal. Ya. Ya, ini saya kemukakan 10 jenis penyakit yang menyebabkan kematian di Indonesia ya. Data ini. Yang pertama, cerebrovaskuler. Ini data secara nasional. Jadi bukan hanya data dari puskesmas, dari berbagai rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Pertama, cerebrovaskuler. Misalnya stroke. Yang kedua adalah penyakit jantung ischemik. Yang kedua adalah penyakit jantung ischemik. Ya. Ketiga, diabetes mellitus dengan komplikasi. Ini saya sebut, dari 10 jenis penyakit ini, 3 besar ini adalah penyakit non-infeksi. Baru yang keempat adalah
TB, pernapasan. Kelima, kembali lagi hipertensi dengan komplikasi. Keenam, penyakit paru obstruktif kronis. Baru 7 penyakit liver, ya. Dan 8 kembali lagi. Ini dimasukkan di sini akibat kecelakaan lalu lintas. Meskipun bukan penyakit, tetapi akibat kecelakaan lalu lintas masuk di dalam 10 penyakit penyebab kematian di Indonesia. Baru 9 lagi pneumonia, dan ke-10-nya diare yang berasal dari infeksi. Jadi saya tunjukkan di sini bahwa penyakit non-infeksi demikian besar peranannya penyebab kematian di Indonesia. Dari 10 besar jenis penyakit ini diambil sebelum COVID-19 menjadi pandemi. Tetapi saya mengatakan tidak banyak mempengaruhi angka yang ke-9 maupun 10, saya tidak yakin. Ya, kira-kira apalagi 1 sampai 3 penyakit non-infeksi yang dominan di sini. Sehingga kalau kita ringkas tadi tentang 10 penyebab kematian, 6 diantaranya adalah penyakit tidak menular. Dari 10 penyakit, 4 penyakit infeksi, 6 adalah penyakit non-infeksi. Ya, stroke tadi nomor 1, penyakit jantung koroner nomor 2, diabetes mellitus nomor 3 tadi, hipertensi dengan komplikasi nomor 5, dan penyakit paru obstruktif kronis nomor 6. Dan yang terakhir, kecelakaan lalu lintas adalah nomor 8. Jadi 6 dari 10 penyakit penyebab kematian terbesar ya adalah penyakit non-infeksi. Itu yang perlu saya tegaskan kembali. Ya. Penyakit tidak menular itu ada kaitannya dengan gaya hidup. Style gaya hidup kita seperti apa? Ini sangat menentukan. Masa lalu kok penyakit tidak menular tidak sebanyak sekarang. Ingat, ada peran dari gaya hidup. Sehingga penyakit tidak menular sering disebut sebagai penyakit gaya hidup, penyakit orang kaya. Walaupun statement penyakit orang kaya ini tidak sepenuhnya bisa saya terima, karena yang mengalami stroke, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan sebagainya tidak harus orang kaya. Tapi mengikuti style pada masa saat ini. Tidak harus orang kaya. Ya. Karena sebagian besar penyakit ini adalah penyakit yang sebetulnya dapat dicegah kalau mau. Repotnya, yaitu banyak yang tidak mau, tidak tahu saya harus bagaimana. Kalau kena penyakit infeksi baru 1-2 hari ributnya bukan main. Tapi kena penyakit non-infeksi yang saya sebutkan tadi, 5 yang saya sebut tadi, mungkin baru menjelang meninggal atau sampai meninggal baru menyadari. Ya, kalau meninggal nggak menyadari. Menjelang meninggal baru menyadari bahwa dirinya menderita penyakit ini. Apalagi kalau tidak kontrol dan sebagainya. Ya, paling umum antara lain dengan penggunaan tembakau, ya, kebiasaan merokok, penyalahgunaan alkohol, diet tinggi gula, tinggi garam, lemak jenuh, asam lemak trans, serta tidak aktif secara fisik. Tidak pernah melakukan aktivitas fisik semacam olahraga dan sebagainya. Baik, kondisi di Indonesia. Penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yaitu 74%. Dan sebagian besar penyakit tidak menular ini disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. 30%. Kanker itu 13%. Penyakit pernafasan 7%, diabetes mellitus 3%, dan penyakit tidak menular lainnya 10%. Seluruh penyakit tidak menular yang lainnya di luar ini adalah 10%. Ini jumlah yang
cukup fantastis. Penyakit kardiovaskular aja 30% dari penyebab kematian penyakit tidak menular di Indonesia. Ya, nah, saya katakan tadi terjadi pergeseran, ya, karena globalisasi berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk perubahan gaya hidup, tingkat sosial ekonomi. Ya, perubahan tersebut menyebabkan pergeseran dari penyakit menular ke penyakit tidak menular sebagai penyebab kematian. Saya tadi menyinggung tahun 90 yang saya sebut tadi itu, tahun 90 masih dominan penyakit infeksi yang menyebabkan kematian. Tetapi sekarang justru penyakit non-infeksi ini adalah menonjol sebagai penyebab kematian. Ya, saya kutipkan pernyataan WHO tentang penyakit degeneratif. WHO membuat pernyataan, penyakit degeneratif kini telah menjadi penyebab kematian nomor 1 pekerja usia prima. Rob mengingatkan waktu tinggal 5 menit lagi. Oh iya, ini saya harus cepat ini ya. Baik. Disebabkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan maupun penyakit menular. Ya, baik. Ini penyakit degeneratif yang pernah saya buat, gitu ya. Ya, saya tadi nyinggung tentang gaya hidup, ya, meningkatkan penyakit tidak menular. Terjadi pada orang yang memiliki gaya hidup kurang sehat, misalnya kurang olahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, pola makan tidak sehat, ya, seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, makanan tinggi kolesterol, garam dan gula, serta kurang mengkonsumsi sayuran dan buah. Ya, karena penyakit degeneratif itu akibat kemunduran fungsi sel tubuh. Ya, demikian pula pemicu stres, pemicu tekanan darah tinggi dan stroke. Karena gaya hidup, stres juga menjadi pemicu naiknya tekanan darah. Stres muncul karena tuntutan ekonomi maupun pekerjaan. Pola hidup yang stres, pola hidup yang tidak teratur karena tuntutan pekerjaan yang tinggi, memicu tekanan darah tinggi dan stroke. Ya. Nah, sebagai penyokong transisi epidemiologi, selain berbagai kemudahan, di sisi lain zaman modern ini menyuguhkan berbagai stresor bagi masyarakat. Polusi udara, pola makan tidak teratur, tidak sehat, kurang olahraga, bad behavior, menjadi beberapa dari banyak sebab timbulnya transisi epidemiologi. Ya. Dan saya katakan tadi, penyakit degeneratif itu pembunuh utama. Ya. Kebanyakan orang baru akan peduli kalau kesehatannya telah terkurangi atau sudah menjadi jatuh sakit. Sehingga yang terjadi adalah kondisi kesehatannya sudah sangat buruk. Ini repotnya. Ya, saya Pak Moderator, saya perlu sedikit agak cepat kaitannya dengan peran tenaga kesehatan, karena penting bagi tenaga kesehatan dalam hal ini. Ya, paradigma sehat yang bersifat proaktif, pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, digantikan paradigma pembangunan kesehatan baru, yaitu paradigma sehat yang bersifat proaktif. Ya, lingkungan yang kondusif ditunjang dengan perilaku masyarakat yang proaktif serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan. Ya, bukan isapan jempol jika penyakit degeneratif berpeluang menjadi pembunuh utama. Dan bagaimana saya kaitkan dengan sejak pandemi COVID-19? Saya ngomong tentang penyakit non-infeksi. Tapi bagaimana sejak pandemi COVID-19? COVID-19 ini sudah merupakan pandemi. Saya nggak bisa lupakan begitu saja. Ya, penyakit tidak menular sejak pandemi COVID-19. Ya, sejak pandemi COVID-19 terjadi perubahan perilaku kepada penderita penyakit tidak menular. Jarang penderita penyakit tidak menular yang datang ke klinik atau rumah sakit untuk pengobatan, apalagi deteksi dini. Dan diperlukan inovasi dalam layanan kesehatan. Kondisi geografi berdampak pula pada layanan kesehatan.
Ya. Inovasi diperlukan untuk menemani pasien sejak pencegahan penyakit sampai diagnosis, pengobatan, dan perawatan setelahnya. Ini penting. Banyak yang mengurungkan niatnya ke rumah sakit pada masa pandemi. Dan ada kekhawatiran, takut tertular COVID-19, dan kurang dapat dilayani secara maksimal. Ini problem. Ya. Bagaimana dengan penyakit tidak menular kaitannya dengan COVID-19? Penderita penyakit tidak menular ini berisiko tinggi untuk menderita COVID-19 dibandingkan bukan penderita. Ini risiko tinggi. Orang-orang kelompok penyakit tidak menular adalah orang yang rentan terinfeksi COVID-19 dan sangat terkait dengan imunitas tubuh karena yang pasti kondisinya berbeda dengan orang yang normal. Ya, nah ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, gas dan rem untuk mengatasi COVID-19. Ini ada kalimat dari siapa ini? Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya sangat terganggu. Ya, harus ada keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan. Dikemukakan oleh siapa? Bukan oleh Pak Menkes, tapi oleh Presiden Joko Widodo. Ya, memberikan perhatian khusus kaitannya dengan kesehatan kita. Dan lingkungan dan perilaku sehat, upayakan bebas polusi udara, kendaraan layak jalan, sediakan waktu untuk mengunjungi fasilitas umum, aktivitas fisik seperti olahraga dan sebagainya. Ya, lakukan perilaku hidup sehat yang lain antara tidak merokok maupun minum alkohol, konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, mengurangi konsumsi garam, mengurangi konsumsi gula, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sebanyak 3-5 kali per minggu dan mengendalikan stres. Ya. Nah, saya perlu sampaikan ini karena ini juga menjadi topik kita, yaitu inovasi teknologi dalam riset. Saya cepat saja, inovasi teknologi dalam riset. Ya, saya tidak mau mengambil yang jauh-jauh. Ya, saya ambil salah satu inovasi teknologi, yaitu berdasarkan penelitian yang saya lakukan sendiri. Ya, ini penelitian untuk program doktor saya waktu itu berdasarkan hasil penelitian ANIS tahun 2004 pada penduduk di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa besar risiko electrical sensitivity pada penduduk yang bertempat tinggal di bawah sutet 500 kV adalah 5,8 kali lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak bertempat tinggal di bawah sutet. Ini temuan yang saya lakukan waktu itu, ya, sehingga ditemukan gejala hipersensitivitas yang dikenal dengan electrical sensitivity berupa keluhan sakit kepala, headaches, ya, pening, dizziness, dan keletihan menaun, chronic fatigue syndrome. Hasil penemuan ANIS tersebut menyimpulkan bahwa ketiga gejala tersebut yang dialami oleh sekaligus oleh seseorang, sehingga penemuan baru ini diwacanakan sebagai sindrom ANIS atau trias ANIS. Ini saudara bisa lihat di Wikipedia, ya, sejak tahun 2004 sampai sekarang masih ada beberapa temuan terkait dengan ini di Wikipedia. Ya, ini waktu itu ditanya untuk diminta untuk patenkan, tapi atau diterbitkan dalam bentuk buku dengan ISBN, dan saya memilih untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Ya, baik electrical sensitivity maupun cepat tua akibat radiasi. Baik, itu Bapak Moderator yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya agak terlalu panjang, jadi
Yes, okay. Thank you so very much, Prof. Anis, and big applause to Prof. Anis. Yes, ladies and gentlemen, we are moving to the second speaker, and now is Dr. Roro. Time is yours, Dr. Roro. Thank you very much, the moderator, Bapak Dr. Arwani, and my honorable speaker today with together with us, Prof. Anis. Selamat siang, Prof. Anis. Terima kasih atas bergabungnya menjadi speaker di kesempatan kali ini. Dan mohon izin untuk bisa menyampaikan sedikit tentang evidence-based non-communicable disease in the community. From this session, I would like to share with you about a little bit with all my friends. Yeah, can this clear? Okay. Yes. Evidence-based practice on handling non-community disease in the community. Okay. Yeah. Actually, we already learned together, and from speaker Prof. Anis mentioned many more about the how Indonesian data related the non-communicable disease in the community. And I would like to share my screens. Globally, the non-communicable disease are accountable for most of mortality and disability, and the lack of skill. Help me. Stop share screen. Okay, so sorry about inconvenience. Yes, globally, the non-communicable disease are accountable for most of mortality and disability. It is the really we are as health providers already now in the situation, and Prof. Anis empower that from the data. However, pandemic era, it is really serious problem when we have the data. Non-communicable disease is so many. And the lack of skill human resource for health is one of contributing factor for low screening coverage. And we know that life expectancy actually already more better than before. I can do the last thing. Okay. But Mas, help me Mas. Coba. Ya, ini berarti harusnya enggak itu dua-duanya. Enggak bisa putar nih. Nih, oke, bisa. Enggak, ini sekarang enggak bisa. Okay. The quality health, good health services and some factors better in this situation. However, currently non-communicable disease is the biggest problems because factors factor influence on productivity. It is the most important thing that we have to think together. And we know that the transition time approximately some
evidence-based related the premature deaths and individual with non-communicable disease more susceptible to severe illness from that from infection during the pandemic era. And we know that this risk factor, Prof. Anis also already mentioned. Yes, non-communicable disease include the cardiovascular disease, diabetic mellitus, and chronic obstructive pulmonary disease and cancer. Actually, from some factor here, is because of the habit is not really well for the individual actually. And here mentioned about the tobacco use, alcohol, and rise blood glucose, decrease vegetable in fruit intake, and rise cholesterol, and physical inactivity, and high blood pressure, and also what we know that from the transition, if we see from the position for non-communicable disease is some influence factor is working time change. Yes, in the nowadays society, working pattern and the time change and number the secondary workers rise, irregularity to taking food and habit rise, and physical activity become down, and the rest time down, not at all. Yes, so we can know how the people have a transition of sense and demand of well-being of living. And the main role as health providers, I would like to share together. We realize that the most important for non-communicable disease is educate people to be aware, prevent the disease, and promote the lifestyle better. And here, if I try to share about from the big theories for nursing theories, actually we have fundamental nursing theories to implement how we integrated our knowledge and skill to educate people in the community, or how to promote health status in the nursing area. If in the nursing area, we know the nursing, we can apply in the nursing education, nursing clinics, and nursing the community. And from this point, we have to really now how we can try to do the research, how to try learn about the basic theory, and some theory from nursing theory can implement in this area. And I do try to share, or maybe you already know all that in nursing theory and the practicing nurse, we have to especially organize patient data. And however, in the community, we have to really know the data from the community regarding non-communicable disease, and then understanding the situation, analyze, and make decision about nursing intervention, and also have planning, prediction, and the important thing, evaluating of the patient outcome. Here, how to integrate it, the theory when we talk and we want to apply in the community, when we do research, so based on some evidence base, we can really try to organize well for implementation.
And some organized system ideas, if we already learned or we would like to implement, we have to know the concept, proposition, assumption, and definition of the theory that we really well know. And then from this theory, we try to take something that really can implement it. And then we can see what is the phenomenon in the community that related to this theory. And I would like to talk that here I do from the when I search from the some framework from the literature review, we can now especially in the community also have the crisis situation from the community, a continuum of crisis intervention needs. Yes, so the most important is early intervention, and then we have to do the how the intervention implemented, and then we know about the response. So it is one situation that when we want to do nursing intervention in the community, maybe can really know before the situation from this community in from the non-communicable disease, and then what the good thing that we can implement it, and what the response from their disease or the response about the case, about the family, and about the society. What is different with the clinic is this is more complicated. Yes, and the integrated the result of the research, we have to do really empower the community problems because we are is from the research that really glad from the as a lecturer. So the community problems and interprofessional team should be done together to do implement in the community. And here, if we want to know for the non-communicable disease, maybe the some theory can implement it directly, but I would like to share to you about the some thing that really we have to understand is the important thing related non-communicable disease, especially for chronic illness. The problem is about the basic human needs, and health and wellness for the community, and the stress and emotional for the families and the patient in the community, and then the how we develop some theories can to do to the patient. And for the chronic illness, the most important problem is incidents occur in the community is related to the complicated unproductivity, do not able activity, cognitive decrease, and mental problem. It is some that we have to really assess, and then what the intervention or what to educate people to prevent non-communicable disease. Yes, yes. So far, the moderator already have the sign to me that fast is better, and I would like to just mention, if you want to do or you spread your research about the innovative and technology in the to implement in the community, that we have to realize that community is the partner for us, and it is especially for in the nursing already some books reference can do this point. And the role of health providers, I would like to strengthen
that the most important is early detection, and then educate the community, empower individual awareness. It is the important, and strengthen the community and how we do a feminist approach. So we soon know about the problems. Yes, the last and a single ray of the light can show the beauty hidden in the dark. It is the how we can do, yes, quote of the life that when we live, we have to something that see. However, in the dark, we can see a beauty hidden. Yes, and some reference and evidence-based practice that if you want to share or you want to know many reference here related to the evidence-based practice in the from the nursing journal. Yes, so many, and unwise if I do share to you in this events. Yes, thank you. Because of really limited time, so I would like to enough here for my presentation. Thank you very much. Please, Bapak Dr. Arwani. Okay, thank you so very much, Dr. Roro, for the presentation. Amazing presentation. Yes, ladies and gentlemen, now is QA session. So please, if you have a question, you can ask directly, and even you can ask in chat box provided by the committee. Yep. Yes. If in this room, if you have a question, just raise your hand, please. Okay. Before there is a question from the participant, I'm going to ask a question to Prof. Anis. Prof. Anis, tadi disampaikan ada epidemiological transition, ya, ada transisi epidemiologi, khususnya di kondisi COVID pandemik ini, Prof. Ya, sepertinya kita agak sedikit dilupakan dalam tanda kutip. Satu sisi semua orang sepertinya fokus on COVID-19 pandemic, but another side, satu sisi ternyata ada stunting, kemudian ada non-communicable disease yang lain, diabetes mellitus, and so forth. Ya, mohon pencerahan dari Prof. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya nanti ketika COVID pandemik selesai, justru kita akan menemui sesuatu yang baru yang mungkin beratnya juga sama dengan COVID-19. Ya. Oke, dan Prof. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi, karena ini merupakan pandemi, dunia, ini sedang ngomongnya bukan Indonesia, dunia, ya, sibuk mengurus yang namanya COVID-19. Tetapi saya tidak yakin bahwa angka kematian COVID-19 ini bisa menggeser kalau dikatakan pola penyakit pola yang ke-10 atau 9 itu saya tidak yakin. Ya, kita akan benar-benar maklumi, kita akan tahu benar nanti setelah ada data 10 besar penyakit di 27 provinsi, ya, di Indonesia, kita akan tahu. Tetapi saya tidak yakin bahwa itu akan menggeser pola penyakit. Karena kita tahu bahwa saat ini kita disibukkan oleh penyakit infeksi yang namanya COVID-19. Tetapi bukan berarti kalau penyakit infeksi COVID-19 ini meledak, itu penyakit non-infeksinya akan teratasi. Saya tidak yakin. Mungkin ini jalan, malah tadi saya sandingkan antara penyakit tidak menular dan COVID-19. Mungkin juga tetap berjalan, bahkan mungkin lebih pesat. Apalagi tidak ada sarana untuk kontrol, mengunjungi rumah sakit, ada keengganan begitu. Jadi saya mengatakan bahwa COVID-19 ini tetap
harus ditangani sesuai dengan SOP yang seperti saat ini dijalankan. Tetapi ingat, bukan berarti penyakit tidak menular bisa diabaikan. Karena penyakit tidak menular ini justru yang akan menyita produktivitas kita. Ya. Sebelum kematian kan menyita produktivitas kita. Saya kira itu, Pak Moderator. Okay, thank you so very much, Prof. Anis. And this is second question. Pertanyaan dari Hesti Kurniasih. Mohon izin Prof. Anis, saya Hesti Kurniasih. Menurut Prof, apakah program Germas, Cerdik, dan Patuh sudah cukup untuk menekan kejadian PTM? So this is the first question. And the second one, tahun 2001 terdapat kematian ibu hamil yang mengalami kenaikan signifikan yang terkonfirmasi COVID dengan penyerta PTM. Kira-kira deteksi seperti apa yang harus dilakukan pada ibu hamil? Sekian, Prof. Ya, kalau saya tidak memiliki data ini, tetapi secara umum saya mengatakan bahwa Germas dan sebagainya ini tetap aja jalan dengan baik, ya, meskipun ada COVID-19 pun, tetapi Germas tetap jalan dengan baik, dan saya yakin bahwa kalau ini dilakukan dengan baik sesuai dengan target, saya yakin itu. Ya, demikian Pak Moderator. Deteksi dari Prof yang deteksi apa yang harus dilakukan untuk ibu hamil supaya barangkali ini karena ada kenaikan yang mengalami kematian akibat COVID dengan penyerta PTM. Oh ya, ya, saya kira penanganan COVID-19 sudah bisa dijalankan dengan baik, prosedur sudah kita lakukan, tetapi ingat bahwa di samping penyakit infeksi COVID-19 ini, tetapi PTM tetap dijalankan dengan baik. Lakukan kontrol secara teratur ke rumah sakit bagi mereka yang berisiko. Saya kira itu, Pak. Okay, thank you, Prof. Anis. Yeah, again and again, yeah, I do ask you if you have a question to speakers, yeah, both Prof. Anis and Dr. Roro. Even you can ask directly in your room, I suppose. Ya. Ya. Pak Moderator. Ji, Prof. Bisa saya berikan satu kalimat sebagai penutup? Yes, of course, Prof. Silakan, Prof. Ya, enggak apa-apa. Tadi saya dengar ada yang memberikan kalimat. Kalimat saya sepele saja. Kalimat saya sederhana. Jangan sepelekan penyakit non-infeksi sebelum kita terkapar. Terima kasih. Yeah, it's amazing. It's amazing. This is a quote for today, Prof. Prof. Anis. Jadi quotasi hari ini yang disampaikan oleh Prof. Anis luar biasa. Ya. Okay, dear participant, yes, again, if I remind you that if you have question, even in this room, you can raise your hand to ask question to Prof. Anis or to Dr. Roro. Yes. Well, while waiting for the question, the next question, I'm going to ask a question. Is it okay, Dr. Roro? Yeah, you have already explained about the evidence-based practice in the community. Yeah. So what kind of evidence-based practice, I suppose, especially in nursing practice or in health providers, yeah, that we can bring to the community to solve the problem, especially non-communicable disease? Thank you, Dr. Arwani. Interesting question. And actually, we have dreamed together. It should be. Because we have many departments in the Health Polytechnic Semarang, and then we can build or we create some group in the community, and then we try together in interprofessional discipline team, especially we can approach in the community how they are really aware to the early detection. My experience when
we do to the some group in the community, actually from 20 people, when we do it, the person who have high glucose index and the high in the cholesterol is really so many, almost, although they are the teenager. We get 4 people, yes, cholesterol 248, around 248 and until 270. And another thing that my experience is when people 300 for the cholesterol, but really don't have the another symptom that they don't feel it, or I don't know actually. So what Prof. Anis said that tahu-tahu jatuh meninggal gitu. Iya, terima kasih sekali Prof. Anis. Mohon izin saya belajar bahasa Inggris Prof. Anis dengan Dr. Arlani. Ya. Jadi di komunitas kita adalah diperlukan bagaimana tim disiplin kita itu bekerja sama. Kalau perlu kita bermimpi punya home care yang ada di klinik. Jadi home care yang ada di komunitas atau klinik komunitas yang sifatnya early detection, full early detection, itu mungkin it's good idea together. Yeah. That's okay, good. Well, ladies and gentlemen, yeah, actually we are going to continue this session, but there is no question at all. Oh yes, question from Pak Dr. Mardiono. Yep. Okay, please, Pak Mardiono. Pertanyaan untuk Prof. Anis. Begini Prof, tadi Prof menyampaikan jangan diabaikan sebelum kita terkapar. Memang ini kenyataan Prof, bahwa pada masa pandemi, komorbid menjadi salah satu yang menyebabkan banyak kematian. Istilah terkapar berarti terhadap kesehatan sendiri. Namun demikian yang kami mohon masukan atau saran dari Prof, bahwa ketika murni penyakit tidak menular maupun yang terpapar COVID menjadi berat adalah banyak kehilangan resources dari kesehatan sendiri sampai budgeting. Kemarin kami mendapatkan pandangan bahwa kita untuk banyak memberikan campaign karena banyak resources yang hilang. Namun demikian kenyataan kita Prof, ini mohon maaf, memang banyak kehilangan dari sisi dalam manajemen kesehatan oleh pemerintah. Namun demikian dampak itu kan dirasakan oleh masyarakat. Ini mohon saran dari Prof, sebaiknya yang perlu kita lakukan oleh kita masyarakat maupun tenaga kesehatan, dimulai dari kita yang barangkali tenaga kesehatan, ini apakah yang perlu diupayakan, bahkan mungkin kampanye itu sendiri, sehingga kampanye itu meskipun pemerintah merasa kehilangan resources, tapi kalau masyarakatnya mungkin hanya fokus kepada penyakitnya yang tidak akan ketemu atau mungkin tidak optimal, tidak efektif, tetap saja pemerintah, negara, masyarakat banyak kehilangan resources, terutama di kesehatan, human resources-nya maupun resources yang tentang budgeting-nya, dari vaksin sampai pengobatannya itu kalau penyakit COVID. Tapi namun demikian kalau non-communicable disease itu kan ibaratnya api dalam sekam. Tadi Prof menyampaikan tidak yakin jumlah
mohon maaf tadi sampai kematian COVID itu bisa melebihi daripada korban dari penyakit tidak menular. Terbukti kemarin dari banyak speaker juga menyampaikan di luar negeri, angka kematian itu dari stroke, dari penyakit kardiovaskuler itu. Ini kenyataan yang bukan hanya Indonesia, barangkali di tempat lain juga sama. Berarti sama juga dari mungkin ya boleh dikatakan dari WHO pun juga punya concern yang sama, makanya ada program penyakit tidak menular. Itu Prof, barangkali arahan Prof atau mungkin ya mulai penyadaran yang dia sampaikan Prof bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Pak Dr. Mardiono. Prof, ini sekalian nyambung Prof, karena ini kebetulan Mbak Elisda ini ada pertanyaan menarik. Izin Prof Anis, saya Elisda dari Prodi Magister Kebidanan. Suami saya termasuk korban tidak langsung COVID-19. Dengan banyaknya tekanan dalam penanganan C19, termasuk harus mendampingi pemakaman, target vaksinasi, dan lain sehingga deteksi penyakit jantungnya menjadi terabaikan. Mohon ada masukan untuk pengambil kebijakan terkait beban pejabat di daerah seperti kewajiban screening PTM. Oke, monggo Prof, silakan. Ya, baik. Saya pertama tadi sepakat dengan yang dikemukakan Bapak tadi siapa? Pak Mardiono. Ya, sepakat saya. Memang sekarang kita apa ya? Kalau istilah di sini momoknya yang menakutkan adalah COVID-19. Tetapi dengan ada ketakutan terhadap COVID-19, ini bukan hanya kita, tapi saya tegaskan juga pemerintah. Bukan hanya dana, tenaga, dan sebagainya yang dicurahkan untuk ini. Coba berapa triliun, Pak, berapa ratus triliun untuk ini. Saya tanya, kira-kira untuk penyakit non-infeksi, ada peningkatan atau ada seberapalah kira-kira dibandingkan dengan penyakit infeksi satu ini yang namanya COVID-19. Sehingga kita saya wajar kalau ada di beberapa negara mengatakan bahwa bukan berarti penyakit non-infeksinya ini reda gitu dengan adanya COVID-19. Kalau tetap melonjak, mungkin makin melonjak. Ingat, ada keterkaitan antara penyakit infeksi dengan penyakit, ada keterkaitan antara penyakit infeksi yang namanya COVID-19 ini dengan penyakit non-infeksi secara umum. Ada keterkaitan. Tadi sudah saya tampilkan bahwa ada lonjakan dengan adanya COVID-19 ini. Jadi saya sepakat tadi yang dikemukakan bahwa memang ada keterkaitan antara penyakit COVID-19 ini dengan penyakit non-infeksi secara umum. Apalagi kalau tidak didukung, pemerintah tidak mendukung dengan dana yang cukup dan sebagainya. Ya, terkait dengan saudara siapa tadi? Lisda. Lisda tadi ya. Elisda ya. Elisda. Tadi mengkaitkan dengan kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah saya kira tidak terlalu jauh dari apa yang saya katakan tadi. Kebijakan pemerintah kaitannya dengan tadi kalau nggak salah keluhannya kan ada anggota keluarganya yang suaminya ya, yang meninggal karena COVID-19 ya, COVID-19. Kemudian terus dengan adanya itu apa tadi masalahnya? Mungkin ada kebijakan screening untuk para pejabat. Oh gitu. Ya, terutama yang terkait dengan masalah PTM, Prof. Ya, ini oh iya. Kalau masalah penyakit menular yang namanya COVID-19 ini malah justru diutamakan kan, Pak? Diutamakan kan dengan adanya kalau penyakit 19. Seharusnya saya menuntut juga bahwa harus juga ada perhatian terhadap penyakit non-infeksi juga.
Kalau penyakit infeksi kan sudah diutamakan, petugas kesehatan itu kan termasuk yang pertama memperoleh vaksinasi gitu ya untuk urusan COVID-19. Tetapi kalau non-COVID-19 itu non-infeksi, kalau penyakit non-infeksi, seharusnya kalau kita lihat kondisinya semacam ini ya harus diutamakan. Diutamakan dari segi apanya? Diutamakan dari segi misalnya ada kebijakan untuk pegawai negeri, misalnya adalah kaitannya dengan kontrolnya dan sebagainya. Artinya deteksi dini harus dilakukan. Deteksi dini. Ini adalah upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadi akibat fatal dari penyakit non-infeksi tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Prof. Thank you so very much. Sukron kasiron, matur nuwun. Yes, ladies and gentlemen, because the time is very limited, and now before we end this session, let I make a short conclusion. Yes, no, we are in epidemiological transition. One side infectious disease have not been resolved well, while another side non-infectious diseases are increasing. Since the pandemic continues to increase even. I catch the good one from Professor Anis, there is gas and rem. So this is about economy and health, We have to pay attention to both. It's not only economy alone or health alone, but we have to pay attention to both economy and health. So research innovation is important to handle with condition by implementing evidence-based to solve health problem through interprofessional collaboration. And don't forget to be a single of the light, single light, single light of the light, or something, single ray, is it? Don't forget to be a single ray of the light. A great thank to the speaker, Prof. Anis. Thank you so very much, and Dr. Roro, for your wonderful presentation, and also high appreciation to all participants for the excellent question and attention. So please give big applause to speaker and participant. Ladies and gentlemen, see you at the 4th International Conference next year. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Arwani, for an amazing session. And now please allow me to deliver the certificate for the speakers and moderator. Here is your certificate, Prof. Anis, and followed by the certificate for Dr. Roro. Thank you. Next is the certificate for the moderator. Here, your certificate, Dr. Arwani, Master of Nursing. We thank you very much for a wonderful session. Terima kasih, Prof. Anis. Terima kasih. Teman Bu Dr. Retno. Terima kasih, Bu. Ini sudah nyuara tapi dari belakang ini, Bu. Prof, matur mbah nuwun, monggo dengan aktivitas yang lain. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Ini Bu Retno dari belakang ini. Terima kasih katanya. Ini Bapak Direktur juga menyampaikan salam hormat buat Prof. Anis. Matur nuwun. Salam hormat kembali. Ternyata. Those are the subjects we had from the amazing speakers and moderator for the second day of the 3rd International Conference on Handling Non-Communicable Diseases 2021 with the topic
the role of health providers on handling non-communicable diseases through innovative technology in the research, hosted by Center of Excellence for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, Poltekkes Kemenkes Semarang, Indonesia. For the next agenda, we would have it after the break. We will be back at 1 p.m. to start the oral presenter session with some amazing speakers and other new knowledge. This session will be divided into 3 breakout rooms. We will share it into your screen so you can see all presenters and their paper title in each room. Oh, excuse me. I'll repeat again. This session will be divided into 4 breakout rooms. We will share it into your screen so you can see all presenters and their paper title in each room. For all participants, feel free to choose the room that you want to join. And let me remind you again that the link of the attendance is already distributed through the chat box. Don't forget to fill it up. So please make sure you follow the whole series to get a certificate. Mohon perhatian sebelum panitia dan semuanya isoma, kita foto sebentar. Ya, kita foto sebentar seperti kemarin.
Ermin nggak usah dahar, Bu Ermin. Ayo, Bu Ermin, nggak boleh dahar dulu. Bu Ermin nggak boleh dahar dulu. Bocor, bocor. Dance monkey ya? Oh, udah kirim. Sudah ada di sini. Dance monkey. Nah. Piano. Pedas ya. Senamnya setel. Jadi sing iki tak ganti sing anyar. Ah. Bosan kuwi terus. Siap hadapi tantangan ini? Ganti video.
Aku udah foto baby. Masa orang. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh. And when you're done, I'm back to do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh. And when you're done, I'll make you do it all again.
kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kunci jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
jenis kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya, berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga ITEK dapat bekerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-06-12-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kunci jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
arti kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya, berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek-Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga ITEK dapat bekinerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.3/06/12/2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kunci jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya: berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek-Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga IPTEK dapat berkinerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan IPTEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-06-12-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat.
4. Menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUI PK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUI PK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
sela-sela jari. Keempat, kunci jari. Kelima, jempol diputar. Keenam, kuku. Jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya: berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemendikbud untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga ITEK dapat bekerja lebih optimal sehingga dapat menjadi Center of Excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-06-12-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kunci jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan, penggunaan vaginal diaphragm, hindari faktor utamanya, berhubungan seks di usia muda, dan penggunaan vaginal diaphragm. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Salah satu upaya Kemenristek-Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga ITEK dapat bekinerja lebih optimal sehingga dapat menjadi Center of Excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-05-0612-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya, berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemendikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga IPTEK dapat bekerja lebih optimal sehingga dapat menjadi Center of Excellence dari pengembangan IPTEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-06-12-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUI/PK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUI/PK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kunci jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya, berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek-Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga ITEK dapat berkinerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.3-06-12-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kunci jari, kelima jempol diputar, keenam kuku-kuku, jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya: berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek-Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga IPTEK dapat berkinerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan IPTEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-06-12-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, kunci jari. Kelima, jempol diputar. Keenam, kuku. Jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan. Kalau memang tidak bisa orang.
sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang timbul dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya: berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemendikbud untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUIPT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUIPK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga IPTEK dapat berkinerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan IPTEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUIPK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.3-06-12-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUIPK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUIPK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUIP2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat. 4.
menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
Kedua, punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, kunci jari. Kelima, jempol diputar. Keenam, kuku. Jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
Ladies and gentlemen, the closing ceremony is going to start in a moment. Please be ready. Thank you very much.
is cancer cervix? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya: berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUI-PT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUI-PK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan agar lembaga ITEK dapat bekinerja lebih optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains and produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi PTM sebagai pusat unggulan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, atau Center of Non-Communicable Disease Control and Prevention, Poltekkes Kemenkes Semarang. PUI-PK Kemenkes Semarang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang nomor HK 02.03-0612-2020 tentang penetapan Tim Pusat Unggulan IPTEK Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2020. Visi PUI-PK Kemenkes Semarang adalah menjadikan pusat unggulan IPTEK P2 PTM dalam inovasi dan berbasis kearifan lokal yang diakui internasional tahun 2025. Misi PUI-PK Kemenkes Semarang yaitu 1. Meningkatkan penelitian pusat unggulan IPTEK melalui pengembangan inovasi dan berbasis kearifan lokal. 2. Menyediakan sumber daya yang kompeten, berkualitas melalui penguatan penelitian PUI P2 PTM. 3. Melakukan kegiatan dalam upaya mencapai pusat unggulan IPTEK yang bermanfaat bagi akademik dan masyarakat.
4. Menyediakan sarana prasarana layanan kegiatan untuk mencapai pusat unggul iptek yang bermutu. Adapun hal yang telah dicapai yaitu 15 kali menjadi pemakalah internasional, 102 paten dan hak kekayaan intelektual, 430 publikasi internasional. Selain itu, PUIPK Kemenkes Semarang juga melakukan kontrak bisnis, kontrak non-riset, kontrak riset internasional, kontrak riset nasional, membuat produk berbasis daya lokal, melisensikan produk yang telah dibuat, melakukan pembinaan UMKM, dan melayani jasa. Dengan adanya PUIPK Kemenkes Semarang, diharapkan dapat menghadapi tantangan yang ada, mengurangi peningkatan prevalensi, dan upaya mengurangi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia. Salam sehat Indonesia.
Keenam, kuku, jangan lupa cuci tangan. Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Ketiga, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buanglah masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah, di tempat umum, dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan, dan jaga kesehatan.
Mbak Pundi, Mbak Dar. Mbak Pundi. Oh. Enggak, kerja saknyuk. Alhamdulillah. Ih, bawa apa itu? Oh, gede dah. Apa sih kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel di leher rahim atau mulut rahim yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus. Di Indonesia, kanker serviks merupakan penyakit peringkat nomor 2 yang mematikan para wanita. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, sekitar 330.000 orang di Indonesia menderita kanker serviks. Faktor terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seks di usia muda dan berganti-ganti pasangan seksual, merokok aktif atau pasif, penggunaan vaginal daging, penderita infeksi kelamin dan HIV/AIDS, dan keturunan. Hindari faktor utamanya: berhubungan seks di usia muda, bergonta-ganti pasangan seksual, merokok, dan penggunaan vaginal daging. Perjalanan virus menjadi sebuah kanker membutuhkan waktu sekitar 10-20 tahun. Maka dari itu, kenali gejalanya. Merasa nyeri pada pinggul atau pada saat berhubungan seks, pendarahan spontan tidak pada masa menstruasi, menstruasi tidak teratur, keputihan atau keluar cairan encor putih kekuningan terkadang bercampur darah seperti nanah. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan gaya hidup sehat dengan rajin olahraga dan menjaga kebersihan area kewanitaan, pola makan yang sehat, konsumsi buah dan sayur setiap hari, berkaya vitamin A dan C, dan lakukan suntik vaksin HPV. Apa itu vaksin HPV? Vaksin HPV adalah pencegahan kanker serviks melalui suntik untuk memproduksi antibodi yang dapat mencegah virus human papilloma. Idealnya, vaksin HPV diberikan kepada wanita yang belum melakukan hubungan seksual atau berusia 10 tahun dan hanya dilakukan 3 kali untuk selamanya. Ayo cegah kanker serviks dengan lakukan suntik vaksin HPV. Salah satu upaya Kemenristek Dikti untuk memperkuat kelembagaan ITEX adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan ITEK Perguruan Tinggi atau PUIPT, dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes dikenal dengan Pusat Unggulan ITEK Poltekkes Kemenkes atau PUIPK. Hal ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem inovasi nasional di bidang kesehatan. Optimal sehingga dapat menjadi center of excellence dari pengembangan ITEK serapan bidang kesehatan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sains dan produk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang, dengan melihat sifat dan kekhususan di masing-masing jurusan dan didukung sarana prasarana, maka Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, terbatas, dan rehabilitatif yang inovatif. Banyak karya inovatif, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang telah dihasilkan, yang menjadi focal point dan think tank pengembangan teknologi Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Peace be upon you.
Welcome to this afternoon closing ceremony of Third International Conference on Handling Non-Communicable Disease in 2021, hosted by Center of Excellence for the Prevention and Control of Non-Communicable Disease, Poltekkes Kemenkes Semarang, Indonesia. This event is co-hosted by Poltekkes Kemenkes Bandung, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Poltekkes Kemenkes Kupang, Poltekkes Kemenkes Jayapura, Poltekkes Kemenkes Sorong, and Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. This event also supported by Bank Negara Indonesia and Bank Tabungan Negara. It's a great honor for us to be here and have you. It's very nice to see all of you once again, and we hope you have been enjoying yourself at this conference so far. Excellency, Director of Poltekkes Kemenkes Semarang, Vice Director 1, Vice Director 2, Vice Director 3, Head of Division and Head of Internal Control Unit, Head of all center and its coordinators, Head of Postgraduate Program, and Head of all department in Poltekkes Kemenkes Semarang. And also all presenter and participant of the Third International Conference on Handling Non-Communicable Diseases 2021, hosted by Center of Excellence for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, Poltekkes Kemenkes Semarang, Indonesia. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. We have had productive and inspiring time together, and this event is about to come to the very end. I hope you have found the presentation at this conference are informative and helpful. Now, we will close the conference. For the first session of the closing ceremony, we are going to listen to the committee report. Please welcome Dr. Roro Sri Endang Puji Astuti, Master of Nursing. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for the master ceremony, Mbak Teki. Magister applied for midwifery, and master ceremony Ibu Hermin Magister MKes. In this today's conference, I would like you to talk on behalf of all committee. I would like to report to the director and all the management at Health Polytechnic Semarang. Firstly, my honorable people, the director of Poltekkes Kemenkes Semarang, Dr. Marsum BE SPD MHP, Vice Director Dr. Edi Susanto SA SSI MKes, Vice Director Bapak Jeffrey Ardianto M Applied Science, Vice Director Bapak Lutfi Rusyadi SKM MSc. I would like to talk also the really honorable for co-host Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Pura, Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Pinang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong, Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin, Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang, and Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu.
really glad and deepest gratitude, appreciate for all co-hosts and all participants who already joined in to this meeting. First of all, I would like to report that for today's meeting, we already have the main speaker, keynote speaker, and also the internal speaker that from Polytechnic Kemenkes Semarang. I would like to talk that Alhamdulillah, all speaker from another country really join and without burden for this meeting. So really thank you for from Allah that today's conference really can do enjoyable meeting in this moment. Great speaker already really impressed into the participants from Taiwan, US, England, Malaysia, Thailand, and Indonesia. And really thank you also the speaker from midwife department, Ibu Widati, MKes, Emit, Magister Midwifery, Ibu ST, Magister Midwifery, and Ibu Umaroh, Magister Kesehatan. Also Dr. Gigi Sunarjo, MDSG. That three of the speaker from Health Polytechnic Semarang is graduated from Melbourne University, and one Ibu Umaroh is graduated from Diponegoro University, and one more, the speaker from internal is me from Thailand, Prince Songkla University for Magister, and from Semarang State University from doctoral degree, UNES. We call UNES maybe if all everyone know. And dear participant who do oral presentation, really express to congratulate for you all that really present for oral presentation very well, and I really appreciate it now this society that all researcher, all lecturer, and all students is to be have experience or have to publish what they do it in the research, and therefore to support enthusiastic in writing scientific, and also really great in Zoom meeting. It's specific knowledge. Many people can share knowledge and experience about their research. And also really thank you to the moderator, to the reviewer who really work hard in today's meeting. Hopefully, everyone can have a nice feeling for this meeting. And the last, but the important thing is I really appreciate to the students for Magister Applied Science and these programs in Pasca Sarjana Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang who really support this meeting. So don't really serious everyone, please applause to all. Yes. It is I cannot talk in this meeting without you all in here. Yes.
with some activity, all lecturer from Health Polytechnic Semarang, and with difficulties, how we contribute or how we do about to manage, arrange the presenter from many school, but we can still have good services. Hopefully, we already services well, especially for the participants for other islands as a co-host. And the thing important, I would like as the chief committee behind of the director of Health Polytechnic Kemenkes Semarang, really thank you to the coordinator from the co-host. So really thank you. You hopefully co-host will be continue good networking with Health Polytechnic Kesehatan Kemenkes Semarang, not only for Center of Excellence program, but for especially another activity related to how we develop education and research, and also benefit to the community together. And nice information maybe for especially on the head department, because for this year we already have special many guests to visit the Center of Excellence in Health Polytechnic Kemenkes Semarang. All is because of special guidance from the director, Bapak Dr. Marsom. Really thank you for facilitate that. All the management in Polytechnic Kesehatan Kemenkes Semarang, and special support from the chief of the postgraduate program, Bapak Profesor Dr. Suharyo, spesialis penyakit dalam, ya, internis. Really glad all the committee, and thank you very much for all the head of department in Health Polytechnic Kesehatan Kemenkes Semarang. The important thing, others, I would like maybe all participants really wait, especially is this time is who is the best presenter and the best of the best. Actually, everyone is the best, but we have to choose the best from the best. Yeah, actually, in English, not have the best in the best, because now the participant is only from Indonesia, because the speaker from other country didn't join. So I would like to say that it is the best that according the committee and the evaluation from the conference. I would like to read, and the certificate will be not present here. Directly we can present in the group Telegram, because the most important is announcement, and I would like to alhamdulillah and applause from you, the committee who have who stay in this room. The best scientific article writing that revised by Dr. Sudiono S.A. MKes, first author, I will explain. Estuasih Diah Pertiwi, Moh Sulhan, Dwi Pujanarko, Anastasia Ediati, dan Sunarto. This is from GISI. Okay, thank you. And the best second, the author is Kun A. Susilo Retni, Sri Nurmin Tarsih, dan Ana Yulia.
And then the best oral presentation is the author is Hairil Akbar. Yes, it is a doctoral student in sociology, postgraduate, Universitas Negeri Makassar. Really, thank you. Yes, from Makassar. And then I would like to read another the best from the scientific presentation. A good presentation is author Wanti Wanti. She is coordinator from Kupang. Selamat Bu Wanti. Yeah, maybe still in the camera, hopefully. Yeah. And then the best scientific writing that reviewed by Ibu Susi Tursilowati SKM MSc PH is the author from Sorong, Rolin. Yes, Rolin Friska Zaman Mona. Yes, this the clever person also. And the best author also Erna Erawati, Mohridwan, Susi Tentram, and Bambang Sarwono. Okay. And the best for the content is Septianti Sahran Nova Jijah Suryani from Bengkulu. Yeah, congratulations Bengkulu. And the best for oral presentation, single author, I'm not sure. Hopefully, in this proceeding, single author or actually can single author, but if the member, don't forget the author can add your member, your co-author or your other researcher in your member in this your research. Bapak Eri Prasetyo MN. Okay, good luck Pak Eri. And then another the best for the content, Ikhwan Ramadan. Yes, Ikhwan Ramadan. Okay. And the best for presentation, a good presentation for the performance is author Eka Dudiarto Muhammadiyah Pekalongan. Okay, great for you. Congratulations, Eka. The certificate will send to you. And then I would like to read also the scientific article that reviewed by Dr. Sri Sumarni Emit is the author Intan Wati, Elisa Uliavana, and Tati Andayani, also Sri Sumarni. Okay. And the best author because of the performance for presentation, Elsa Sri Rahayu Ratna Dewi Wahyu Nurlaini. Yes, congratulations Bengkulu. Congratulations Bengkulu, you already have 2 certificates. And other the best for the content methodology is Soliha Ridang Arum, Intan Cahyaningsih, Alifa Rizda, Melia, Praharti, Fairuz, Wahyu Pujiastuti. Oh, congratulations. Yes, the so many author here. Congratulations. And the best oral presentation from maybe from which room is not really important. The author Dita Aulia Octaviani. Okay, MTR kebidanan, midwifery. Okay, congratulations Mbak Dita. And the other author is from Tanjung Pinang. Alhamdulillah, Ibu Utami Dewi. Yes, from Tanjung Pinang. Our co-host, yes, the best presenter, and I think the best based on the content is Yeni Yulia Stanti. Yes, good luck, Bu Yeni. Hopefully you listen and still follow this meeting. And also other from
the best scientific article that reviewed Dr. Kun Aristianti Susilo SKM MKes. The first, the best, because of methodology, it might be methodology from the list not mentioned. The author who present is the group is from author is here, Ibu Fatimah MKes, Ibu Dartini, Ibu Siti Masroah, Ibu Ana, dan Muhammad Erfanzah. Okay, congratulations Ibu and team. And the best performance presentation is Seth Robert Feo and Destina Mariorita from Jayapura. Okay, congratulations Jayapura, you get also. And the best for the content methodology is from Jayapura, Bu Kismiati, Suningsih, and Sunarti. Ibu, congratulations Ibu, yes. The best paper though. And from other room, the best oral presentation, the author Marni Tangkelang from Kupang. Okay, congratulations Kupang. Yes. And the best paper from the author Afifah Meizalani, Bengkulu. Yes, congratulations Bengkulu. And scientific writing, the best presentation is Bahra Dwi Iryani from Poltekkes Sorong. Yes, congratulations. And we still have the best of the content. First is from the author Umi Margirayu. Yes. So glad Mbak Umi. And other best presentation also Sumarni Hartati Afiah. Okay, congratulations Ibu Bu Sumarni Bu Hartati. And the best from the product of the research, Mr. Sobirun, Mr. Sudirman. Okay, congratulations. Yes, from Mr. Sobirun and Mr. Sudirman. Is you get the best presentation also. And the best presentation from once more is from Tanjung Pinang. Bapak Rian Juliana, hopefully not Ibu or Bapak. Ibu ya. Ibu Rian Juliana from Tanjung Pinang. Okay, congratulations for you. Okay. Okay. And the last but not the least, the best because of a discussion topic interesting, the author Bapak Ngadiono and the author is Ibu Anita Widyastuti. Okay, congratulations Bapak Ibu. Okay, that's all that I would like to mention about your achievement. So thank you very much, everyone. Thank you very much, everyone who already I mentioned is will get the certificate. I will send your certificate, and I would like really express your work hard is have a good result. Hopefully, what your achievement will support your institution to be better and better. Okay. And another things,
I would like to say to you all more, because it is the important thing for everyone, that if after this program, if any something that don't get certificate or something difficulties for you, maybe every participant can announce to us, let me know to what your problems. And the last, about the Center of Excellence, I would like to share also that in Poltekkes Kemenkes Semarang, who already gave achievement, and we have appreciate to the head department and faculty in the department in Health Polytechnic Kemenkes Semarang. Maybe hopefully all participants still here that have the present a good performance from the Center of Center of Excellence. First, the good commercialization, who achieved the part in the commercialization target commercialisasi achieved from nutrition department. Okay, applause for nutrition department, Bu Susi. Okay. And then who achieve a good achievement for layanan non-riset is medical record. Okay, RMIK. Applause for RMIK. Yes, good luck. And the achievement for layanan non-riset is laboratory teknologi. Applause for Pak Teguh. Success. And then to achievement hilirisasi products is get from keperawatan. Yes, Departemen Keperawatan. It is I would like to share thank you for you who support really present about the achievement related the innovative research is from radiologi department. Okay, thank you very much radiologi department, Ibu Fatimah MKes. Okay, and achievement for academic excellence is from pasca sarjana. Okay, graduate, postgraduate pasca sarjana program. Great, and thank you Prof. Dr. Suharyo, Dr. Ari, and Ibu Dr. Meli for this achievement. And for the achievement about the empower non-research is also come from radiologi department. Okay, applause radiologi department. And the achievement for empower product from the research is the highest is from midwifery. Okay, congratulations Bu Yayu. Yes, the most and the best is an achievement. The grade is from the pasca sarjana program and midwife program, and also the last is from radiology program. And the thing, one more is the achievement about the inspiration about the health services for innovative research is from dental department.
Bu Wiwi, selamat Putri Wiyatini, MKes. Okay, that's all. And special for department, we get a certificate for these things and appreciation for you for a year already support Center of the achievement for Central of Excellence Program Health Polytechnic Kemenkes Semarang. And that's all. I would like, so sorry if maybe not long report, but really I have to announce your achievement, especially for the, especially for this publication and achievement for Center of Excellence in Health Polytechnic Kemenkes Semarang. Okay, so sorry if for 2 years, 2 days, sorry, for 2 days, any something that not inconvenient to join in this meeting, especially for me, really so sorry. And on behalf of the committee, student and lecturer, and really so sorry about inconvenience in techniques the event. And once more, really thank you for the director, the vice director, and SPI, Kabak, and also from Pasca Sarjana, Prof. Dr. Suharyo. Thank you very much for support this event. Okay, thank you. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Roro, for the committee report. We want to say congratulations to all participants and of oral presentation that winning the nomination. Also for the department achievement of the department on Center of Excellence, which is already presented by our Chief of Committee, Dr. Roro Sri Endang Pujiastuti. Once more, congratulations to you. And now, we would like to call upon our Director of Poltekkes Kemenkes Semarang, but in this occasion, it will be delivered by Head of Center of Education and Training Development of Poltekkes Kemenkes Semarang to present us with the closing speech and ceremony. To Mr. Didi Widianto, Master of Health, the time is all yours. Thank you. Excuse me, I will speak in Indonesian language. Kepada yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, Bapak Dr. Marsum BE SPD MHP, kepada yang terhormat Bapak Wadir 1, 2, 3, dan kepada yang terhormat semua keynote speaker dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini, kepada yang terhormat para peserta yang mengikuti secara daring, saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada kesempatan ini, pada hari ini tanggal 24 November, telah terlaksana kegiatan internasional conference untuk yang ketiga kali, yaitu the third conference international Non-Communicable Disease on handling non-communicable disease. Pada kesempatan ini kami haturkan terima kasih kepada para keynote speaker dari berbagai poltekkes yang telah terlibat sebagai co-host juga, kemudian juga keynote speaker dari negara lain yang telah terlibat di dalam kegiatan ini, juga kepada para oral presenter, kemudian juga kepada reviewer, dan seluruh panitia yang mendukung kegiatan ini. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh
jajaran Bapak Direktur beserta jajarannya yang telah mendukung kegiatan ini, dan mohon maaf pada kesempatan ini mohon izinnya kami atau saya ditunjuk oleh yang semula rencana diwakilkan oleh Bapak Wadir II, kemudian Bapak Wadir II mendelegasikan kepada saya untuk menutup acara ini karena dari Bapak Direktur dan Bapak Wadir II itu ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon izinnya untuk berkenan nanti apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan selama 2 hari dan persiapan sebelumnya ada kekeliruan, ada kekurangan dan kurang koordinasinya, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu di dalam acara ini, atas izin dari Bapak Direktur, kami akan menutup acara kegiatan ini dan mohon kiranya kegiatan ini untuk tahun ke depan bisa berjalan dengan lebih baik dan dengan harapan pula dari semua dosen dari masing-masing jurusan itu bisa terlibat lebih banyak, juga kemungkinan barangkali mungkin mahasiswa juga lebih banyak, dan kiranya bisa membawa manfaat bagi Poltekkes Kemenkes Semarang maupun Poltekkes Kemenkes yang lain yang terlibat di dalam kohos. Untuk sebelum kami tutup, mungkin ada tayangan yang bisa disaksikan melalui daring. Kira-kira berapa waktu? Terima kasih. Kami datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. demikian jadi serentetan kegiatan yang sudah dirangkai dalam bentuk dokumentasi video pendek, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada sponsor yang telah terlibat di dalam ini, yaitu Bank BTN dan Bank BNI. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Poltekkes yang terlibat di sini, antara lain dari Papua, Banjarmasin, dan Kupang, serta yang lainnya. Dan tidak lupa untuk kegiatan yang akan datang akan kami rencanakan dengan lebih baik
dan mudah-mudahan akan kami jadwalkan untuk tidak jatuh di akhir tahun dan mudah-mudahan di pertengahan. Mungkin dari saya cukup dan barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh pendukung kegiatan ini yang masih hadir di ruangan lantai 4 ini. Dan atas izin dari Bapak Direktur dan juga mohon dari Tuhan Yang Maha Esa, kami akan menutup acara ini dan dengan demikian pada sore ini kami akhiri kegiatan dan kami tutup kegiatan konferensi internasional untuk yang ketiga tentang P2PTM di Poltekkes Kemenkes Semarang. Terima kasih. Thank you very much, sir. Now our conference is officially closed. Before this event come to the end, let us praise the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His grace, we can enjoy the conference smoothly without any significant obstacle. And now we will pray to Mr. Mardiono. We will lead us to pray. And for you, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, Alhamdulillahirabbil alamin, the international conference handling non-communicable disease running very well. We hope we can run next year in better events. I'm leading the prayer in Islam, and those other believers can follow the belief system. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Allahumma inni a'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amalan sholika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, sir. And now, I would leave you with a quote by Stewart Brand, an author, innovative thinker, and once said, "We can see the past, but not influence it. We can influence the future, but we cannot see it." Let us all be guided by all the things we have learned and heard throughout the conference and be able to see influence our future. Let's close today's session by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you, thank you, thank you very much. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat Bantuan. Selamat sukses semua. Sampai ketemu. Selamat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yang terlibat di sini. Sukses Pak Dede, Bu Roro, dan tim semua panitia hebat luar biasa. Izin live Bapak Ibu, izin live. Selamat kepada yang terpilih untuk kegiatan ini sebagai presentan oral terbaik dan yang lainnya. Dan terima kasih atas dukungannya pada Bapak Ibu Kajur
Nggih, dan dosen Selamat semuanya. ya, Terima Pak kasih. Didi. Terima Sehat kasih, selalu, Pak Bapak. Didi, Bu Roro. Nggih, Bu Roro, Pak Didi, semuanya, panitia. matur Izin live nggih. Lagi ada ini mau